Gadis yang belum bertunangan. 通通入宫。Gela. 姐，暴君又选妃了，这次给我们叶府 Kali 也送来了 ini, 请柬。 Ye Jiwon mengirim 别担 undangan 心， untuk 我 kami. 跟子敬 Aku 早就 sudah 约好了婚事。 bertunangan dengan 子敬 Suzy. 说了，今日便来娶亲。玉堂，快 Yukido 出来， cepatlah 世子 keluar. 来定亲了。Dilaran. Dilaran. Apa artinya ini? 子敬，这是什么意思？ Jadi apa? 念念性子挑逗， Jadi 失 apa, 不了公主 Yani? 去。 Anda tidak bisa, 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 Anda tidak bisa. 去念念为世子 Mengingatkan untuk dunia. 放心吧，我会打 Aku 电话 akan 回去。 bertaruh semuanya. 等你进宫，定会落选。 Saat 到时 dia 我再迎你进府，娶你为妻。 你说什么？ 猜猜我是 Tebak 谁？ siapa aku? 苏子敬，你 Anda 讨 benci. 厌，男女授受不亲，你不知道吗？ Semua mana? Keluarga bukan apa-apa. Apa yang 你 kau 在胡说什 bicarakan? 么？ 于堂， Jadilah istri seumur hidup. Aku bersumpah demi 我苏子 Susi. 敬对天发誓。 苏子敬，你曾说过让我当你独一无二的世子， Sekarang kau punya 如今你 wanita 却有了 lain. 别的女人，说要让我做你的妾。 Aku tahu kau darah meleo. Aku tidak datang untuk 紫 menghancurkanmu. 竹吗？念念不是来破坏你 Setiap 们 hari keluarga, 的亲， saya pergi untuk 你 masuk 已 ke 经没有 istana. 家人了。若是有 Tidak 天 ada 老公 jalan 被 untuk 那暴 hidup. 君入了眼，怕是一点活路都没有了。求表姐给念念一条活路吧。 Tidak ada yang bisa melawannya aku 念念现在 sekarang. 家中 Dia 已经没 juga 有人帮 sepupu 他， kau harus 她现在 bersabar. 只有我一个人，她也是你的表妹，你就这么忍心看她进宫被暴君虐杀吗？ 苏子敬，你不想燕念念被 Akulah 暴君虐 orangnya dengan kuda bambu yang berusia 2 tahun. 我才是那个和你12年的青梅竹马。几季之后，我曾多次求你 Negara 娶我。 telah merancang 第一次，你说皇上重用于你； desain negara sebelumnya. 第二次，你说皇后未定，臣子怎能先成家？如今到了我 Dan 们约定 sekarang 好的 kita 第三 pertemuan 次， ketiga. 你却拉 Tapi 着 kau 别的女人 memegang 的手， tangan wanita lain. 说要娶我为妾。 Yulia, 世子，雨堂跟你多年情分，你这样多伤雨堂的心呐、 aku sangat merindukanmu. 圣旨已下，叶府必须要有一个人进宫。念念，我实在不忍心，于堂，只能委屈你。 Sampai Anda memiliki anak, aku Betul, akan ini biasa. menganggapmu 你又 biasa. 何必在乎那些虚名？但你知道我生了 Aku 孩子， masih punya 我一定会抬你 hati. 为平妻。我既然 Akulah 还有心， saudaramu. 能做你的 Anda 平 tidak 妻， mau. Aku sudah mendengarnya. Saat itu, ambillah pedang ini menikah sebelum mati. Aku berada di istana datang di neraka. 皇帝最厌恶 Jengkel 死， datang. 到时候你就拿着这剑死一流仙去，一定无血。我再风风光光迎你进世子府。 Wanita ini, bagaimana kau wanita ini? Bagaimana kau wanita ini? 哪 Bagaimana 位 kau 叶家 wanita 女 ini? 要随咱 Keluargaku. 家入宫参加选秀啊？ Buah tengah, 既然你如 jika 此 kau 想让我 ingin 进 aku 宫为 menjadi 妃， permaisuri, 那我便碎了你的愿。进了这金銮殿，面圣天子，
可是你们几世修来的福分，若是有谁 Jika tak ada 不知 yang 好 entah 歹 apa 惹恼 yang 陛 membuatmu 下， kesal, 满门抄斩都是 pintu-pintunya 轻的。 kosong. 是。这就死人了。听说暴君最讨厌紫色，该不会就因为穿了紫色 Tidak 的衣服 hanya karena 被刺死了 memakai 吧？ orang yang salah paham. 紫禁止说穿紫裙就可以落选出宫， Bagaimana ini Rujin bisa dia tahu. terjadi? Cuan Kawasaki Zhichu akan ditikam. 难道他一开 Apakah 始就在 dia 骗我？ berbohong padaku sejak awal? 得先想办法保命。宣众秀女进殿。 Angkat kepala anak. Đều 抬起头来。永吃俗粉。是。等等， Dia kecantikan. 怎么会这样？ 你 Anda 身上这 memiliki 件紫 gaun 色衣 ungu 裙 yang 是 indah. 入宫来伺候朕。你是说暴君最厌恶紫色衣裙吗？ Mengapa? Aku Wah, masih siapa yang terpilih. Apa yang terpilih? 什么？竟然入选了？世子不是说 Putriku 你穿紫 tidak 色的衣 tahu 裙 pria 必 itu 然会入选 benar-benar 吗？ aneh. 女儿也不知。那暴君性情实在是乖戾。 封叶氏女为妃，3日后入。 Tidak Hani. 这3日你好好学习，怎么伺候君。 玉堂， Ibu 母亲 tidak 实 mau 在不愿意 kau 你入了 masuk 那 ke 暴 dalam 君的 sarang 豺狼窝。 penyamun dunia 世子和 dan 到 Anda 底有多 memiliki 年的情 berapa banyak 为 tahun. 了更为了你自己， Berikan 再给世子一次 kesempatan 机会 lain 好吗？ pada dunia hanya 只要这 3 3 hari. 年， Dunia 世子 bisa 能够改 berubah. 变心意， Anda 就不用 tidak 再给 harus 那个暴君 menikah 了。 dengan pria itu. 12年 Buah 前， Zengza. 苏子琪，我再给你一次机会，若让我失望，我就再也不要你了。 Gala. 小姐，为何突然来这崇光寺啊？大概是想找回最后一次希望吧。这是 Tulisan Suhiwan. 苏子敬的笔记。 Inilah adalah 怎么了？ yang mulia. 讨厌， Ini 这里可是 adalah 清修之 tempat 地。 pembersihan. 一个落选的秀女来我世子府当妾，已经是 Sudah 30 3 年 kali Malam 还 belum 不满 puas. 意。子敬哥哥，你别说了， Adik ini 姐姐 adalah 这是心里 hatimu. 有你呀、姐姐，你也 Jangan 不要怪 salahkan 子敬 kakak 哥哥 jawab. 了，都是念念的不好，是念念的不是，让你们有隔阂。 Ini adalah penyaluran pada dirimu. Jubah ini 这枚玉佩是我花费 memilih 数日 batu 亲自 permata 挑选玉石，又亲自打磨雕刻而成。 untuk Suhiwan. 苏子敬， Buah Zengza. Aku akan memakainya selamanya. Apa hanya diberikan kepada orang maafkan aku. Aku tidak tahu ilmu 我 saudara 把它永远带在身 laki-lakinya. 上，绝不离身。 Saya 为什么 melihat 转手就 hal 送给了别 ini. 人？ 对不起，姐姐，我不知道这个是你送给世子哥哥的， Buah 我就是看 Zengza. 着上面的鸳鸯好看， Saya melihat hal ini. 我才斗胆向世子哥哥要的。
念念， Lelah, 你没事吧？ 姐姐， saya sudah meminta 道 maaf. 歉了，你为何还要推我？ Huhuhuhu. 叶雨堂，你有完没完？不就是一块破玉坠吗？念 Dia 念已经 sudah 向你道 meminta 了歉， maaf 你还 padamu. 不依不饶，真恶毒！ Buah cengkeh. 我恶毒， Aku 我和你 dan 青 kau 梅竹马 selama 12 2 tahun. 年，就当是我看走了眼。 Rul. 雨堂，这出戏还不够精彩。 Rul. 雨堂，你 Benarkan 听我 aku. 讲， Kau 你误会 salah 我的意思 paham. 了， Bukan 我 itu 不是那个意 maksudku. 思。 别动！ 子健哥哥救我！ 别动！ 清修之 Aku 弟子， adalah murid dari 我舅舅 pembersihan 清修之 ini. 弟子 Iya. 是 别闹！ 子健，都说重光刺球姻缘最 Anda 美嘛， juga bisa 你也写一个 menulisnya. 挂上吧。 Gagal. Kau dan aku sudah Iwo punya本来就有 rencana 内定的姻缘。 pernikahan. Apa yang Anda 哪需要这 butuhkan? 些俗？再 Kau 说 tahu itu. 你也知道，不信这些。 曾经你不屑一顾， Itu bukan 原来不是不 hatrisme, 信 hanya 神 saja 明， aku 只是我 bukan 不是那个能 orang 让你 yang 动 bisa 容的人罢了。 membuatmu Bama. Suster Gadya, 唐姐姐，紫裙上过了 dia 手 masih 指， hidup dan 居然还 kembali. 是活着 Orang 回来， itu hebat. 命真的。 雨堂， Apa Dia yang gua怎么样？ terjadi? 落选了吗？你希望我落选吗？说什么呢？ Pasti 肯定是落选了。 tersingkir. 不过 Tapi 呀， tidak, 这事 ini 确实我 benar-benar 敬。 menyakitkan. Saya ingin Abang meminta Nyanyi, maaf Sang kepada Tao Chen. Anda. Maafkan 道歉就 aku. 不。姐姐， Aku 知道 tahu 你在 kau 生我 marah 的气， padaku. Aku mencuri 是我 tempat 抢 yang 了本来 seharusnya 属于你 menjadi 的正妻之 milikmu. 位，我肯定愿意将来把这个位子还给姐姐的。只愿姐姐不要再伤我跟世子哥哥的 Mengingat 气了。 dari 傻 Harudi. 念念，有我在，你不用这样委屈自己。我说过 Aku 了， akan 我会娶你 menikahimu. 的，而且迎娶念念那日，你可以作为妾室一起迎进府。 Anda harus Ini berterima kasih kasih ucapan atas yang kedua. toleransi keluarga. 苏子健， Saya 你怎么 aku 就如 akan 此笃 menjadi 定我会愿意 dapurmu. 做你的妾室？ 子健哥哥救我，念念不想死。 Yang terhormat Sedang dari tahu kami, Sis. kau berani Ni说是敢 menyakiti 伤害他。 mereka. 我要你们不得好死！ Kau masih 原先不好的 percaya 就是你完 bahwa 后彻 dia 底的女 adalah 人。 istri yang loyal. 别，你别动他，我有钱，你有多少钱我都给你。 Biarkan mereka 你快 pergi. 把他们放了吧！这点钱指不就 Aku akan mulai dengan hitungan tiga. 一个数脱一件这两个小美女的衣服， Dunia 是 harus 这要 memilih 快 lebih 些 cepat. 啊！3、你别， Jangan menarik banyak Tuhan, tolonglah aku. 你救救念念！ Jauh. Aku dan kau selama 2 tahun tidak pernah memaksamu sedikit pun. Tolonglah aku. 求你救救念念，念念不想死。世子， Jauh. 快些选择。 Kau sudah 你已经 memilikiku 负了我一 sekali. 次，难道还要负我第二次？我选念念。 Jauh. 苏子健， Kesempatan terakhirmu sudah habis kali ini. Kau mematahkanku. 你我一刀两断。 念念，你没事吧？ Hari ini 今天这件事 adalah 对不 hari 住 yang tidak 我你放 peduli 心， bagaimana Bukan saya mereka rencana mampu banyak. angkat bawamu 明日 dan 我都会迎娶 menyanyikan 你和 lagu 念念进 baru. 门。 Kita pergi. 我们走。 Jauh. 苏子健， Terima Sisi kasih Rama. telah membuatku Ini benar-benar Cudi. jatuh cinta padamu tiada lagi. Pergilah. Yalah. 小姐， Masuk ke dalam istana, Sardagar benar memutuskan meninggalkan dunia Permaisuri. Istana Yui, keluarlah. Aku datang untuk menikahimu.
Dunia bertemu benar-benar memberikan wajah yang orang pria bisa masuk 居然跟 istana 正妻同一 pada hari yang salah dengan orang 叶家 gadis 姑娘 yang 真是 sangat 好福 beruntung 气啊！ tapi tidak. 是 Yang menikah dengan dunia sebagai potongan keponakanku yang masih menghormati berharap kembali ke Herrera benar ingin terbang 这 ke 是要一飞 langit. 冲天了呀！ Saudara perempuan, kenapa kau memakai gaun merah? Warna merah hanya dipakai untuk acara resmi. 姐姐， Istana 你 Yui 怎么穿红色 membantu 嫁衣？ banyak orang. 只有正室才 Jangan 能穿 pergi 红色。 kemana-mana. Jangan tinggalkan bertengkar berat selawat pernikahan ayahku. Istana Yui, jangan bicara lagi, 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 cepatlah, Yehudi aku. 苏子 Pedang 健， Sui, apakah 真的以为我 Anda 非你不可？ benar-benar berolimpia akan menikah ya tidak Anda kamu tidak berani oleh Tuhan kemarin siapa lagi yang tahu yang kamu menikah mereka dengan Sui kemarin kau 我认你 memilih 刚 Yan 选择了叶念， dia bilang Sobat dia Datuk akan memperlakukan Siapa sampai juga telah Datuk titip Shaw? aku Ya, kau真是 benar-benar 羞。 sia-sia. Saudara Cie-cie, perempuan, bagaimana ni Anda怎么能 bisa 这样说 mengatakan 子健 hal 哥哥？ keburukan 要 itu 不是子健 karena 哥哥 adalah 大度，连你被绑匪劫 kehilangan 走，失去 inocente 清白都 dapat 能容忍， ditoleran tidak 你哪有 memiliki 资格 hak 站在这 untuk 里说话？ berbicara di 像 seperti 你这种 ini. 失去贞洁 Yang 的 apa 女 yang 子， saya sedih 上帝 orang-orang 说 aku 了， tergantau. 没想 Ini 到 adalah 这 pengkhianat 夜不情 benar-benar 结， pencuri. 居然是这种道 Itu 路。 saja. Dunia begitu 世子如此 penuh 神奇 kasih dia akan mengkali benar-benar 真 tidak 是不 tahu, 朝 tidak hadir. 是非公 Saya 正，我信天 percaya 道 aku 自有。 tidak mengenal 我夜 itu 雨堂今日 gimana 不会嫁 anak 给 yang 君， berlaku 因为 akan 我要 menikah. 嫁的人 Ya Allah, 是天。 apa yang kau 姐 katakan? 姐，你说什么 Kau 呢？ akan 你要 menikah 嫁给 dengan 天 dewa. 子， Itu sangat lucu. 真是好笑。 Pada 那 hari 日 itu, siapa 谁 yang 不知 tidak 道 tahu 你穿 mengenakan 了皇上 jubah? 最讨厌的 yang 紫 yang 色衣 mulia 裙， tidak 你 boleh 想 daya 不杀你 apa? 就已经不错 Bagaimana 了， mungkin 怎么可 menikah 能娶 dengan 你？真是 benar-benar 痴 gila? 心妄想。 Tidak 圣 suci. 旨到。 Semoga berhasil sumpah Kaisar pemberian yang mulia. Perhiasan khas merah. Memberikan kepada Tuhan berhasil elas. Semoga berhasil, semoga berhasil, semoga berhasil. Semoga berhasil, 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 semoga berhasil mengantarkan gadis-gadis pasar malam untuk menikah. Terima kasih tuanku. Pergilah. 走。 Bagaimana yang mulia bisa menolak hadiah pernikahan benar terlihat seperti dia? Tidak mungkin. Yang mulia mengenakan jubah yang paling disahurai oleh sang raja. Mereka mengenakan baju untuk tidak ada yang seperti yang mulia memberiku begitu banyak kursi hari ini karena dunia. 陛下赐了这么多 Karena 的聘 aku, 礼， saudara terlarang untuk seumur hidup. Yang mulia pasti tahu bahwa hari sebabnya kau mewahai orang mungkin lebih bayar lebih lagi gadis-gadis di pasar malam bukan hanya saudara peruntungannya. 叶氏女不 Aku 仅只有 tidak 姐 tahu 姐， hubungan 念念 dunia 也是 dengan 啊。 Tuhan 没 sama 想到 baik dia 这世 sendiri 子 yang 跟圣 mengirim 上关系 hadiah. 这么好啊！ Putri-putri 居然亲自派人 dunia 送来 juga 贺礼， dihargai. Mereka tidak 世子 akan 可以这么 berdosa 受 lagi. 重视啊！ Selamat Hari 以 Putih. 后可不能 Bergabung dengan 100 tahun bersama. 天成百年好合。 Tuhan, Anda semua menyala sangat peduli dengan dunia ini. Bahkan hadiah Tania Raha menyesal sekarang. Kita sudah saling menolong dalam beripalaya ini. Saya akan melihat apakah ada apa bajingannya akan saya meminjam kata-kata Anda. Apa yang membuatmu tertawalah bodoh? Sesungguhnya 说你们真把这 kalian 些赏 telah 赐当成 mengambil 自己， pahala yang 怕是 tidak 连 tahu 酒 apa yang harus saya lakukan. 了解，你 Anda 就不要 tidak 嘴硬 bisa 了， saja 吉 sudah 时已到， jeban. 赶紧上轿， Jangan 不要 salah 过了吉 waktu. 时。 Jangan sentuh aku. Mengingat betapa besarnya. Mengapa kau masih di sini? Anda tidak akan pernah berhasil dalam ini. Seorang wanita yang baik. Yang mulia. 皇 Yang 上 mulia 万 hidup dan 岁 mati. 万万岁！
Yang mulia, 陛下万岁！万岁！ terima Siap, kasih Bisa. tuanku. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Yuan benar-benar tertarik pada Bisa. kaisar ini? Mofei Mofe datang专程为 khusus 女堂姑 untuk 娘而来。 Yudong'i Hater Control. Wanita-wanita 这 yang 里 lemah 是你 juga 被叫的 menjadi 北 yang 唐乃 malu 朕 nabrak 先锋的 usaha. 叶妃， 什么？ Yang mulia, bagaimana mungkin? Kenapa kamu bisa 与女堂 mendapatkan 姐姐偷偷地 semuanya? 合到一起， Bangan dari 这是 sang 义无 kaisar. 宠爱。 Yang mulia, Bisa, suster Yoso ada Butcher, sesuatu Yoso yang姐姐 tidak 自幼和 wajar 世子 hilang. 青梅 Saya 竹马， tidak 两 tahu, 小无 tidak 猜， ada 整 yang 个京 ketahui 都无 dia 人不 adalah 晓，这其 pahaman. 中一定有什么 Mulia. 误会，对吧？ Ya 世 tentu 子， saja, yang mulia. 是是是， Kenal 陛下， sejak 臣 kecil 自小 dan 就和玉堂认 berhubungan. 识， Yang 且有婚 mulia 约。 mentari. 望陛下明察。 Benarkah? 是吗？ Huri, 爱妃， anak laki-laki Baojun. 暴君性子 Tidak 阴险 ada 恶 obat dan 要是 pria 误会我和 lain 别的 apa 男人 yang 有什么牵 terjadi. 扯，性妾， Yang mulia, tidak Bisa. ada hubungannya 臣妾 antara 和苏 Chen 子敬 dan 并无 susuk 半点 hari 关系。 ini 今 adalah 天是我 hari 们的大喜 kegembiraan 之日， lama 陛下 tinggal. 别 Kau 误了 bilang 指 kau 使。 tidak ada 所以你和我并无 hubungannya 关系。 denganku. Hari ini 今日 adalah 是朕 hari 的 yang 大喜 saya 之日， suka 朕 tidak 不想 ada 见血。 dengar ini 若再 lagi. 让朕听到这 Rumor 些， tentang 随意 pencemaran 攀 nama 宠你 baik 朕 terhadap 为谣言， perempuan. 诛九族。 Yang baru saja mengatakan 刚才说 kata-kata 朕爱妃坏 tentang 话， yang lain tahu 长子 apa-apa 一 ya tentu 吉利 salah 华， itu. 是是。 Kekuatan dunia, putri dunia, silakan. Ye Jianin, ya di pada hari ini. 世子爷，世子妃，请吧。 Dala, 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 今日只是我们 dala, 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 dala. Tuan dan Yuya, 请世子和世子妃以后引以 jangan 为戒， mengganggu 切莫 Yang 再惹 Mulia 恼 dan 陛下 Putri 和 lagi. 叶妃二人。 Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mulia adalah benar-benar kamar mandi 明 saya. 明是我的妾室。 Mungkin kata tempat-tempat yang tertutup dari neraka jahanam. Dia adalah putri dari itu. Memori hanyalah bagaimana dia henti berhasil merebut tahta sebagai putri yang merindukanmu. 都怪念 Kau 念。 benar. Aku pasti ada di hatimu. 玉堂心里一定 Hanya 还有 saja aku yang 不是为了 membuatnya 生气 marah yang masuk ke 他在入宫 istana 为妃。 sebagai permaisuri. Yang mulia, yang mulia mana? Kau bisa bersinggah menghindurkan saya tidak 要 tahu. 把一辈子都 Apa yang harus saya lakukan tapi saya telah menyakiti hidup saya. 对 Perlakuan 待男 terhadap 人 pria 姿 harus 态要 jelas 轻， terbukti 眼神要 harlah. 密，切 Pria 记 di 这 seluruh 全天 mereka 下的男 suka 子 wanita 都喜 yang 欢 sudah 宠物。 menikah. 好 Belajarlah 好 dengan 学学 bagaimana 怎么服侍 melayani 陛 yang 下。 mulia. Kepiting. Yang Mei juga lebih 我 terbuka. 们也太路过了线。 Kepiting. 嬷嬷， Lihatlah hartanya. Saat ini, belum diketahui ruang penggalan dari lawan tenggelam. Ada yang seperti kecantikan yang tak ada duanya. Apakah sudah 我匆 cukup? 匆一瞥，今日才发现传闻中的暴君居然有这样一副绝世无双的好容貌。 Gampangnya, putri yang tercinta menjawab hal yang tidak tahu apa yang terjadi. Hal-hal ini, aku sudah melakukannya, sudah mengerjakannya. 不是的， Yang benar-benar menikah Tentu dengan saja seorang jadi adalah untuk Hai, membuat Shang ibu melayani Anda. Apa artinya ini? Benarkah?
这是什么意思？ Yang mulia, apakah Anda yang tidur? 陛下，你睡了吗？ Apa bedanya dengan 奇怪 buku? 怎么和书里不一样？ Hal-hal kecil. Ini adalah hal yang Anda cari. 这可是你自找的。 Selamat putri-putri kemarin baru saja Teresa mendapat hadiah yang ini. Perhiasan satria suka Sinsen Mumi. Melihat putri-putri yang masuk ke istana hari mereka perayaan presiden hanya kecanduan sehari. Benar-benar tidak saya adalah orang pertama di belakang melihat putri-putri yang masuk ke istana. Setelah hari mereka hanya kecanduan sehari tidak saya adalah orang pertama di neraka mereka di zaman itu sebagaimana saya mengatakan celah babe dan timiannya. Dia hanya terlihat cantik muda tanpa putrimu salah yang terjadi tapi tidak ada yang membuka adalah lawan saya ini 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 adalah favorit saya ini adalah lawan saya ini 如贵妃 adalah 娘娘安 favorit 好， saya apa yang terjadi 姿色尚可， tapi pintu 但 rumah 家 cara 世 ada yang 会 lebih 远比 baik 不上本宫这将军之人。 dari pintu kecil 就这 ini 种小门小户出 mereka 来的， juga layak bertempur 也配跟 denganku 我争宠？ sekali lagi Yo, sekelompok 又是自 dengarkan 诩， adikku karena pada 听说 hari 妹 gue 妹就是因 memakai 为选秀 celana 那日 panjang 穿了紫 menghina 裙， kemenangan yang 才入 mulia 得陛下的眼。 karena yang mulia既然陛下 memberimu 赏了 hadiah 你， aku bisa 就是 melihat 看 dia 不起 tidak 你， akan 还不去 berlebihan 换手， Abi adalah 别好让 kakakku 我这个做姐姐的看 apakah saudara 妹妹究 perempuan 竟是 saya 平 dan 和， Lia melukainya 得到陛下的喜爱。 dia adalah 这 yang 位 pernah 可是第一个 menasihati 入后宫 wanita 穿紫 yang 裙， hidup 不过第二 sesehari 个 atau 呢？ orang malang 之前 itu 那些个 mati 可怜 mati 的， gila 死的死，活的 hari 活的。 ini yang 如今 mulia 陛下又 maupun 送 yang 紫裙， saya 若不 terlihat 善是 hidup 这位也 selama 活不了几 beberapa 世。 hari akan 这 melihatnya 要再 lagi 让 dia 陛下看 memakai 见他 jaket 穿上紫裙， bagaimana caranya jika Anda 现在都 memakai 穿上这 jaketnya 裙子， sampai 倒像是披上 kematian 了国命的枷 bagaimana 锁， tidak 怎 dipakai 么不穿？ tidak ada anak 娘 perempuan 娘， jika 不可 sana suster apa artinya ini 妹妹这是 tidak 什么意 menerima 思？ hadiah dari 是 yang 不把 memasukkan 陛下的 ke 赏赐 mata 放在 atau 眼里， meremehkan ini 还是 adalah 看不起我 saudara 这个做姐 perempuan 姐？ permalukan 莫非 membuat anak yang tak 是个 terhormat 大不敬之妻？ baiklah aku memakainya 好，我穿。 adik perempuan baru saya 妹 memakai 妹穿 celana 上这 ini 紫裙 bahkan 果 di 然 istana 美，就连本 semua 宫 merasa 看了 layak 都觉得着实 apakah 可人 itu 呢。 lebih baik sehari 到底 lebih 是比 kuat 先 sehari 前那 melihat 些 kecelakaan 庸脂 perempuan 俗粉 bisa 小 kau 了些 jelaskan 许。叶妹妹， terumur 姐姐不 tentang 妨 miso 直说， prosto 宫 yang 里素 mulia 有传 paling 闻， membenci 陛 wanita 下最 dan 讨厌 memandang 穿紫裙的 gelap 女 yang 子， daya lubungi tidak 凡是 ada 穿过 yang 紫 bisa 裙的女 bertahan 子都活 adik 不过 selama 30。 saya baru 妹妹 saja 如今 berjalan 刚过 di 第 hari 二 kedua 日， memberimu seekor 陛下 hanya 又给 sajalah 你送了这 segaranmu 紫 sudah 裙， lewat 总之是对 kau 你的 juga 新鲜感 tidak 也 akan 过 hidup 了， lama lagi 你也 lebih 活不 baik 了多久了。 biarkan kakakmu yang 自 mengembaskan 己 abu 送你一场。 seperti putri Dazaria Maisuri apa dia sudah bawa yang kau 叶妃 lakukan 醒了吗？在干什 kembali 么？ yang mulia baru saja 回陛下， diberi saat 刚 terakhir 刚 ratu 禀报 yang 如 pergi ke 贵妃 istana 去御华宫了。 penguasaan istana kerajaan 百家御华宫。 lepaskan Hapu putri-putri dari bangsawan yang mendidatai bangsawan yang menzengalkan permaisuria adalah putri yang tidak bisa dimaafkan. Perempuan tua dan berani mengajar istana melakukan apa seorang umat muda dan berlagak wanita ini senang dengan tangan besar datang ke bawah. Setelah hamba pilih adalah istana sahaja. Pengembalian terberapakah anak perempuan bisa berubah pilihan? 你 Tapi 这张嘴 dia bisa 倒是 berbicara 能言 dengan 善 baik 辩。 tangan Dora yang lebih 说到规 mengenalmu. 矩，陛 Kau 下最 hanyalah 懂。 selir kecil 你只是一个 bertemu 小 dengan 小的 istana. 飞虎， Mengapa 见到本 kamu 宫 tidak 为何不 bersedari? 规规矩矩的 Teh 进 yang 茶 baru 口 saja 去， dimasak 拿壶刚煮好的茶进去， tidak berlutut. Apa dia hanya 还 tahu 不规矩？ aturan? 难道叶 Terhina 妃只懂规矩？ istana 不 ini 尊卑 adalah permainan 本 roh. 宫可是贵 Hanya 妃， seorang 而 putri 你 kecil. 只是一个小小的妃子。 Kalau begitu, Anda akan membiarkan 你 Zu 就会放过诸侯是吗？ hentikan. Apa yang harus dipertimbangkan? Baik, Putri Hao jangan. 娘娘不要。 Kemiskinan,
teruntuk 殷切 kamu. 给贵妃姐姐敬茶。 Kau sangat tidak mengenal panggilan. Hentilah. 住手！ Yang mulia, Virilia. Benar-benar tidak. Yang mulia mentar, yang mulia dia adalah ada seorang putri yang tidak mematikan Han. Yang mulia, hanya ingin memberinya pelajaran. 是叶妃她不懂尊卑，以下犯上。一个小小 Tidak 的妃子， apa-apa. 竟然对臣妾不敬，臣妾 Yang mulia, 这只是想教 putri 训她一 Anda 下。 siapa? Putri Anda siapa? Putri Anda 没 siapa? 事吧？ Telingan, baiklah. 尊卑， Sesungguhnya penindakan terhadap perempuan orang-orang yang tangga Anda. Perintah turun mulai hari ini istana sengkan untuk orang-orang biasa. 庶人， Putri, apa itu? Jadilah orang biasa. Yang mulia, aku jarang tahu apa-apa tentang itu. Yang mulia Anda berada di bawah sembahyang dari mulia ya Allah. Kau mengingatkanku. Jangan lihat. 别看， 沈将军之女， Serangan di 进入 dalam 宫中 dasar 御赐， orang yang 难以 durhaka. 自个行凶， Mulai hari 即日 ini 起 jenderal yang mulia menerima bangunan. 难以 Benar-benar seorang diktator. 是暴君。 Pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ini adalah Malan, 这里是叶府， anak perempuan. Saya membeli sayang harimau peri rumahku di bawah 还 sana. 有娘亲送我的小 Apakah 老 Anda 虎， suka? 这里简直和 Ini 我 dia. 在叶府的家一模一样。 Disusun sesuai dengan standar Azdana Yui. Terus Kau Chen, harus ingat di Hui dunia An dan ini, Hui tikus Fangbu bisa menyakiti Hui siapa Fang, saja, tidak 在这 akan 世上， menyakiti 朕有可能伤害 anggotanya. 任何人， Semua itu 唯独不 aku 会伤害 berikan 你。 untuk Suzihin. Tidak pernah peduli dengan apa yang saya pikirkan. Dia tidak akan membayar begitu banyak dalam tapi dia begitu lembut padaku. Apakah Anda ingin 皇 pulang? 中的暴君 3 hari 不能 lagi, 这么温柔对 aku 我。 adalah gawamu bilang selamat tinggal 这seperti 3日 yang 后安排你回家 Anda 写经报。 katakan tadi. Anda harus hari laku layaknya begitu orang 刚刚那样狠 yang 厉果决 mulia, 处置如贵 mana 妃， yang benar-benar Anda? 现 Rahu, 在却又对我这么温柔， Rahu, 你 Rahu, 想 Rahu, 到底哪个才是真的你？ Rahu, 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 Rahu. Putri Ratu sudah mati. Putri Ye diangkat menjadi permaisuri mulia dengan Putri Ye. Kehamilan meminta istri. Wanita itu, anak perempuan tidak cukup. Menunggu untuk 待 bertemu 会儿回去 lebih 见到母 senang. 亲，母亲一定会很开心的。 Siapa? Saya membayang keluarga kecil ini. Lahirlah seorang 这么 putri 个 yang 尊贵的 mulia. 世子妃， Hari ini, 瞧瞧这排 terima 场， kasih, ibu sudah kembali. 姑爷回来了， Perahu induk, hari ini aku telah menikah 如今 dengan 我高 dunia. 低嫁到了世 Kemuliaan 子 dan 府， kemewahan 分 ibu 杯有 begitu. 别，你这样 Itu 称 tidak 呼 tepat. 我，不太合适吧？ Apakah 是 ibu salah? 是ibu Lah错 aku 了 putri 请 dunia 世子 kembali 世子 ke 妃 rumah 回府用饭 bersama. 这还差不多。 Nah, yang mulia mendengar tentang 昨儿听说 kematian 宫里死 seorang 了一位 dahlan 贵 telah 人， marah 玉 ke 堂姐 istana. 姐刚入宫没 Yang 多久， terhormat 便犯了 perbudakan 皇上 kucing. 子怡的 Orang 忌 itu, 讳。那个人 jangankan Melayu. 该不会是雨堂姐 Apa 姐 yang 吧？ kau katakan? 你说什么？我的堂儿， Jangan terlalu sedih. 姨母也不要 Adik 太过伤 perempuanku 心。 saudara perempuan 姐姐没了， menantikan saudara 妹妹 laki 自 dan 会替 kita 姐 saudara 姐 perempuan 担起 adalah 姐姐的 kematian 身 kita. 份。咱们叶府 Bagaimana 以 dengan 后 saya 还 menangan 有 saya 我 akan 呢。 baik-baik 这不可 saja. 能！我的 Jangan 堂儿一定 katakan 会好好 lagi. 的，你不要再说了。 Perahu Hindu, kau yang mendorong tidak ada hubungannya dengan saya. 我没关系。 Silam, saya juga sangat terluka. Kasihan ditahu kejam. Karena 我的堂儿，
Hutan dan putrinya pulang. 贵妃娘娘回门省亲。 Gerak-gerik seperti mamalia, 小银母这 tidak 般 akan 动容， merasa 该 putri 不会 putri 觉 di 得 dalam 轿 kalam. 子里面的贵 Apakah 妃 itu 娘娘是 Sustri 玉堂姐姐吧？ adalah halusinasi? 简直就是痴心妄想。 Mengapa monyet berhiu di sini tidak akan benar-benar 她不会真成贵妃。 bermaisuri? 不可 Mengingat 能！ tidak terhitung, 夜夜 jangan menyerah. 别来无恙。 Bagaimana dia jadilah seorang ratu? 还成了贵妃。阿娘， Kau terluka. 你受伤了。 Hurri, 堂儿， anakku, 我的堂儿， kau baik-baik saja. 是就好。 Berbicara dengan merauh dari istana. 你在宫里， Putri, 玉 ibu 堂姐姐， merindukanmu. 姨母就是太过 Seorang 思念 bangsawan 你。 meninggal 宫 di 里 istana 前几日死 beberapa 了位 hari 贵人， lalu. 还以为是 Dengarkan 你。 yang mulia. 听世子 Putri 妃 dari 说， keluarga 人 itu 家 telah 叶府 memasuki 嫡女 istana 刚 ya. 入宫 Siapa 就被 yang 赐 tahu 死 sampai mati? 谁知道 Aku tidak tahu 人 apa 家 yang 居 terjadi, 然成了 tapi 贵妃 tidak 了。 可不是嘛！ menakutkan wanita 给老 yang 夫人吓 terjatuh 得 dan 又 terluka. 还被世子妃推倒 Lihatlah 受伤了， betapa 看着 menyedihkannya. 真是可怜。 Yang mulia, apa yang kau katakan membuat Anda berlutut. Ingatlah, Anwar adalah milikmu. Dia berantakan di bawah Anda. Dia aku akan melupakanmu. 我都要把你给 Putriku 忘了。 terluka 我 karena 阿 kau. 娘受伤也有你的功劳吧？ Putrimu jatuh. 你娘摔 Apa 倒， hubungannya dengan 跟我没 kita? 有什么。 Kau juga berlutut 你也 untukku. 给我跪下！ Untuk apa? 凭什么？ Hanya dengan ini. 就 Yang 凭本 mulia 宫现在 terkunci. 是陛下前 Dan 方的贵 ketika 妃， Anda melihat istana, Ardeng Anda Jiang harus Gonggung juga berhangat kasih dan kue baik menghina 如此不 keagungan yang mulia. 是在藐视陛下的威仪。 Dia baik-baik saja kan seperti kata-kata yang tak 他能没事 terlupakan. 别这 Ini 样， adalah 念念说到 sepupuan 底 yang 是你 lain. 的表妹， Itu saja. 此境又是，算了吧。 Hari ini, lihat wajah putraku 今日 tidak 之事 bisa 发 melalui 生在我阿 karena 娘的 putri 面 dunia. 上，我可以 Ada 救 yang 不 bisa 救。但既 mengalahkan 然世子妃如 sekarang. 此瞧不上我们叶府， Senifu dan 那 Yefu 从今以 tidak ada 后，世 hubungannya. 子府和叶府 Kalian 没 bisa 有半 pergi. 点关系。你们可以滚了。 Aku tak menyangka kau seorang wanita 没想到 malah 你是 yang 这么 kamu 虚荣， benar-benar 就为了 kamu 那点荣华 benar-benar 富贵， kamu 你竟然 meneruskan 愿意舍弃我 hubungan. 们这么多年的情谊，甚至还要断绝关系。 Dikatakan bahwa putri bersama 说 makan 贵 di 妃娘 istana 娘进宫 dan 前， adalah 与 kuda 武安 yang 侯 pilih. 世子 Apakah 本是 mereka 青梅 akan 竹马， menjadi 我还以 pasangan 为 alam berdua 他 yang 们会是 mulia 天生一 berpaling? 对呢。 Dia 谁成 menikahi 想， sepupu 这世 dari 子殿下一 putrinya. 转眼，居然娶了贵妃娘娘的落 Pada 魄 hari 表 kiamat 妹。 aku mendengarnya yang 是吗？ mulia 那天 merasa 闹 malu 的， pada hari 我听 itu. 说啊，那天 Mengharapkan 世 berkat 子 dari 殿下 orang 闹得 asing 可 dan 尴 kau 尬了， berangan 欲 amarah 享 pun 其人之福， benar-benar 他妄 diada. 想贵妃娘娘 Siapa yang 为 akan 做妾， melakukan baik 真是 dia 痴 adalah 心妄 di 想。 rumah-rumah 谁会放着好 keluarga 好的贵妃 bersama 娘娘 saat 不做， ini. 上赶着 Ini 去给人家做 adalah 妾？ saat untuk 世子如今有 menemukan 佳人 orang yang 相伴， handal 已 memahami 经是找 mengingkari 到心心相印 kebenaran. 之人了，又凭什么来说本宫背 Yang 信 mulia, 弃义？ atau berhentilah berpura-pura. Apakah 殿 mereka 下， semua tidak 还是别再 menyembah 装 yang 模作 mulia 样 tidak 这 tahu? 一切不都是拜你所 Mengapa 赐？ aku disayangi sang 难 raja? 道殿下不知道我为何得皇上喜爱？ Suka sekali yang berlahak warna-warna 殿 kalian 下最 melihat 喜欢初 istana 见本 ini 宫 dan 时， mungkin 那一 aku 身紫色 mengerti. 的广袖长裙。不可能，我明明 Susi, jangan pakai baju tidak sengaja memberitahu. Saya tantanganlah kau membunuhku. Putri cantik yang masuk ke istana Israel dan ditikan. 一年川 Dia 子群入宫 memberitahu 的秀 Anda 女， adalah orang 无一 yang 不被 akan 赐死。 diungkap lana itu tidak ada di dunia. Hanya 当初 kau 告 yang 诉 anda 将子 mulia. 群和落选的人 Apa 是 kau 你， salah, 那件 saudara 裙子除了本 laki-laki? 世子， Kau 就只有你 menyakiti 碰过。 ragahan. 说，是不是你搞的鬼？ Itu aku. 子杰哥哥，你弄疼我了，说，是我。 Saudara yang baik, perempuanku menemukan obat rahasia Ridra di 好 Nanjing. 姐 Bahkan 姐， jika Anda 你特 mengenakan 意为 baju 你找到 ungu, 了南疆 tidak 秘药。 ditemukan oleh 选秀 diktator. 那 Ada 日， obat rahasia di. 就算你身着 membuat 紫色 kupu-kupu 衣 terbang. 裙，没有被 Bahkan 暴君 jika Anda 发现， mati, 有这 tidak 秘药 ada jalan 在， keluar. 引来蝴蝶飞舞。
Di samping 就 saudara 算你命 laki-laki 大， telar hanya ada 也 aku. 难逃一死。紫金哥 Kehidupan, 哥的生命 ternyata semua 只能 ini 由我 ada di 一人。 tanganmu. Mengapa Anda tidak percaya? 叶念你， Ternyata 原 semua 来这一 ini 切都是 ada 你 di 的手笔。 tanganmu melakukan ini. 为什么要这么做？ Saudara terlarang. 紫金哥哥， Aku melakukannya demi anak kelihatan di susu. 念念在艳府， Setelah semua 毕竟是 wanita 庶女 jalan dari 旁 ruangku, 出，不受 saya 待见， tidak ingin 我不 anak 希望 kami 我们的 lahir. 孩子一出 Orang-orang 生， menghina 虽 sekarang 然高 giliran 病 bajingan. 沦为庶子， Seperti 就 cita-cita 像从前的 sebelumnya, 念念 Aroma. 一样。 怀孕了？ Selamat datang. Yang mulia Gongxi senang Shizi. ada orang di Shizi Fei dunia Youxi yang了， harus segera 世子后 pulang 继有 dengan 人了， putrinya. 那世子还是赶快带着世子飞回去 Mengantar 好好 tamu 安胎吧。 istana Yu. 送客。 Dengarkan penjelasanku. 玉堂， Susu kau 你听我 sudah 解 cukup. 释。 Lebih baik 子敬你够 kau 了， menyebutnya 你最好 yang 尊称 mulia 本宫一声 melayani 娘 dengan 娘。 baik. Aku 陛下待本 percaya 宫吉啊！ akan segera 我 menyusul 相信 Anda. 很快 Tapi 就会 orang 追 yang 上你 Anda 们的脚。 cintai, bukankah itu Tapi selalu Sing Ai, tidak bisa itu berbuat benar apa-apa? 我当 Percaya 时是被 pada 逼 aku 无奈，你 benar-benar 相信我， hanya 我是 rindu 这 yang 么想去 benar 的。 tahan. 只是念念太可怜， Bagaimana dengan aku layak hidup juga untuk menganiayanya? Jika Anda seorang ibu, Anda akan menjadi ibu. Aku akan memperlakukanmu seperti dulu. 我也会像从前那般对你。 Istana itu lebih baik menjadi seorang本 putri. 宫 Apa 还是 yang 更 kau 乐意当着 katakan 贵妃 sana 呢。 ini sudah 你说呢？ kosong mengantar 本 tamu. 宫乏了，送客。 Istana Yui, aku benar-benar akan kehilanganmu. 真的要失去你。 Saudara terlarang, jangan marah. 紫金哥哥，你就 Tidak 别 ada 伤 yang 心 bisa 了。没 dilakukan, 准裙子 tapi 的事， kalian tahu. 雨堂姐姐 Hanya 早就 untuk 知道 menggoda 了， yang mulia. 就是故意要勾引陛下才。 Saudara terlarang, 紫金 kita 哥 harus 哥， pulang. 我们还是回家吧。 Pekerjaan seumur hidup. Bukan karena kau bagaimana Yudong bisa meninggal saudara terlarang. Jangan 紫金 seperti 哥 itu. 哥，你别这样， Bayi dalam kandungan. 肚子里的宝宝会害怕的。 Kamu. Ganti pakaian, aku pergi ke Yodo. Pergilah. 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 母亲给你准备 Pergilah. 了你最喜欢的 Pergilah. 绿豆糕。 Pergilah. 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 玉堂，一入宫 Pergilah. 门深似海， Pergilah. 若能选择， Pergilah. Pergilah. 母亲真不 Pergilah. 愿意。 Pergilah. 入了深宫大 Pergilah. 院， Pergilah. 以后 Pergilah. 母亲可要如 Pergilah. 何庇护我的 Putri, 堂儿？ jangan khawatir, yang mulia. Baik padaku. Aku akan menjaga 你 diriku 放心 sendiri. 吧，陛下对我很好，我自己会照 Apakah 顾好我 raja 自己。 tidak bisa terjaga Domi? Harus berhati-hati setiap saat. 喜怒无常， Hati-hati dan 堂 menjaga 儿 dirinya 一定 dengan 要时 baik. 时刻刻谨言慎行，好好保护 Apa 好 yang 自己。 terjadi? Putri-putri 怎么回事？ yang mulia, jangan takut ini. Semua adalah tiruan dari Anda dengan topi ungu dan pedang yang disertakan oleh naga. Tidak ada yang sebanding dengan wanita seperti Anda. 这都是效仿您传子勋妄图攀龙附凤的贱婢，和您这样的天骄之女不 Permata 可比 membunuh 的。 lagi. 暴君又杀人了。 Doni, kau sudah kembali. 堂儿，你回来 Apa 了。 yang terjadi tidak apa-apa kan? Dokter cepat kirimkan ke dokter. Yang mulia, 快传 aku 御医。 baik-baik saja. Siapa Umi, kamu Shi, sebenarnya Nabi, naga keputusan saja untuk membunuh 被人 orang 杀伐 lain? 果断， Tapi begitu Namun lembut, justru apakah sebenarnya- tahu? Semua kebohongan. 这一切都是假象吗？ Doha, apa yang kamu lihat di jalan 刚 pulang? 才回来路上，你是看到什么了？ Tidak. Tidak Mel. ada yang lebih baik dari 撒 berbohong. 谎可就乖了。 Permaisuri purpuri yang ajaib 前 mereka. 紫裙宫女，他们 Sayang begitu kamu tidak seperti mereka. Bijak. Kamu seharusnya menjadi Ikut kamu istriku. 你 Jadi, 本该就是 kamu 比我 tidak 更女 perlu takut 所 padaku. 以你 Yang 用不必 mulia, 害怕朕。 apakah kita 真 pernah 没有。 bertemu di mana? 怎么有种似曾相识的感觉？陛下，我们是不是在哪儿见过？ Dengarkan, kau. Dan si 听说 Jijin mengatakan 你和 bahwa 苏子进 kamu 说 sangat pintar 这 dan 很 akan 快 segera melahirkan 很快 kematian naga. 便可诞下龙嗣。 Setelah Anda mengatakan 既然 itu, 朕的与堂这么 Anda 说， harus mengambil 朕 tindakan. 可要付诸行动才行。
Ya besok ada pesta musim semi Anda 明日 dan 春 ibu 宴，你和 akan 朕一同参 ikut 加， serta 这有个 ibu 惊喜。 punya kejutan untukmu. Apakah Anda berani memutuskan? Apakah Anda telah menempatkan putri dunia ini di mata? 有没有把本世 Aku 子放 tahu 在 aku 眼里？ salah, aku tahu saya salah. Apa yang saya katakan? 还愣着干什么？握手什么？ Ini adalah hukuman bagimu. 这是对你的 Siapa 惩 lagi yang 罚。 akan 下 menjadi 次 istrimu? 还敢对本世子费不敬试试？ Padahal 怎么了？ semua orang berkata jika tidak hati-hati merusaknya, maka lebih berbahaya menggunakan tangan 用手去 cepatlah 弄多危 turun 险啊！ dan 赶快 perbaiki 下去， luka 去 di 处理一下手 tanganmu. 上的伤口吧。 Kakek Purpet, apakah Anda memikirkan 子健哥 saya? 哥， Perjamuan 你想我 musim 了吗？ semi yang mulia mengundang 春宴今 Anda 天， dan 陛下特邀你和 teman-teman 本世子 untuk 一同参加。 berpartisipasi. Baiklah ayah, ada urusan 好了， lain. 父亲召 Denganku 我还有 aku 事， akan 晚点再 menemuimu 来看你。 nanti. Siapa Anda? Apa yang akan Anda lakukan? 3 hari lagi ada pesta ulang 3日 tahun 后的 musim 春日宴， semi. Kecuali 除掉 malam hujan, 你 Anda 自会 akan 知道 tahu. 我家主子的 Hujan 身 nyawa 份。 arti luar rumah. Dari aku yang ingin membunuhmu sekarang, aku akan mengembalikan semua kutukan yang kau terima di rumah 本来 malam 想杀 terakhir. 你的不止我一个，这次我要把上次在夜谷受的折辱全部让你还回来。 Perayaan musim semi hari ini 今日 ada 春宴， sebuah berita 朕有一 penting 件要事宣 yang 布： diumumkan yang mulia. 叶 Ye 贵妃 Pingsong 端庄贤惠， menghui-hui yang 蕙质如 memutuskan 新。 untuk 朕决定 mengangkat yang 升叶 mulia 贵妃为皇贵 Ye 妃， sebagai 执掌 ratu 六宫。 dan memegang 6 istana yang mulia. Saudara perempuannya baru saja 叶妹妹 masuk 刚 ke 入宫不久， istana. 有无所 Tidak ada 出。 yang bisa 况 dilakukan 且没有什 apalagi 么特殊贡 kontribusi 献， khusus 这位分晋 apapun. 升太快，实在是 Tidak masuk akal aturan Ih, disuka dibuat oleh 天下的规则 ibu-ibu 都是 ini 朕定制的， mengangkat 朕想 siapa 让谁 saja 升 ke 位， tahta 谁就 siapa 升。 saja yang naik 想让谁做 siapapun 皇后， yang menjadi permaisuri. Yang mulia, siapa lagi yang terburu-buru? 现在谁还有意见？ Selamat ulang tahun 恭喜 yang 妹 mulia, 妹 yang 荣升皇 terhormat. 贵妃，恭喜陛下，佳人永伴。 Selamat datang Ratu, selamat datang yang mulia. Selamat datang Ratu, selamat datang 恭 yang 贺皇贵 mulia. 妃，恭贺陛下。 Jika Anda tidak mengikuti seleksi 如果当 untuk 初不是 memenang 为了 orang 念 yang 念， duduk 让 di 你去 samping 参加 Anda 学习， sekarang adalah 现在 saya. 坐在你身边的人应该是我。 Suji, apa yang kamu 苏世 katakan? 子，你说什么？ Yang mulia, memaafkan 陛下 dosa-dosa. 恕罪， Saya 皇 ratu 贵妃 dan 在家 permaisuri 都是臣女姐 adalah 姐， saudara 也是世 laki-laki 子的 dan 妯娌， perempuan di 所 rumah 以才多有 dan 关系， juga 并不其 anak-anak 他。 dunia. Jadi hanyalah sah. Tidak ada yang 前 bisa 尘往事不可 ditelusuri 追， putri 世子 dunia 非以 telah 脱离叶氏 berpisah 族， dari keturunan 我与 kota 他二人 malam 无 yang 父母 mulia 关系。 merasa dan dia 陛 tidak 下 ada mana 一时 ingin 不舒服， kembali untuk 想先回去休 beristirahat. 息。 Biarkan aku menemani dunia 让我谢谢 akan pernah 叶礼堂 membiarkan 凭 Anda 什么你 menjadi 就能 lebih 拥有这 baik. 一切？我绝不会让你好过。 Putri yang mulia, 贵妃娘 tolong 娘请留步，陛 tetaplah 下 di 特意 jalan 吩咐 yang 奴 mulia. 才，带 Secara 您的侍女 khusus 到药房， memerintahkan 买些刚配好 hamba-hamba 的补药。 pergilah membawa pelayan Sandar yang salah mengambil beberapa adalah jumlah medan berdiri sakar apa semuanya. Karena cinta duniawi, gadis berbakat melakukan kesalahan, kehilangan 之 cinta 前都是 saudara 念念不懂 perempuan. 事，全都是因为太爱世子才酿成错事，失去姐 Namun 妹情。 kita tetap satu 可我们终究 keluarga. 还是一家人， Maafkan 求姐 adik 姐原谅 kalau 妹妹。 saja engkau 这位此 diam 事你便别再 tentang 说 hal 了，你 ini, 本就看不上 maka 我叶家 engkau 文美。 tidak akan melihat 如今得 pintu 偿所愿 rumahku 做了世 lagi 子妃， sekarang. Berilah aku 就不 apa 用再 yang 攀 kau 成亲 inginkan 了。 sebagai pengantin. Anda tidak bisa mengalahkan 姐姐 saya 是不 dan 愿意 jangan 原谅我。 memberiku apa-apa lagi.
Kata tidakkah Anda ingin tahu 姐 mengapa 姐 yang 难道 mulia 就不想知道 hanya 为 memilih 什么 Anda? 陛下 Apa yang 只 Anda 单单 tahu? 选中了你？ Adik 你知道些什么？ dekatku, aku memberi 姐姐 tahu 靠近 benar. 我， Tidak 我告诉 tahu 你， mengapa Anda orang bodoh ini begitu baik anak dan saudara laki-laki bahkan raja yang membunuh seperti laba-laba memiliki 真不 kasih 知道你 sayang 这个丫 khusus 头怎么这么 untuk 好命 Anda.，紫禁哥哥，就连杀人如麻的皇上 Namun 都对你情有独 hari-harimu 钟。 yang baik 不过 akan segera 你的好 berakhir 日子要到 dan 头 aku 了， sangat 我 menantikan 很是期 untuk 待 melihatmu 看 yang 到陛 mulia, 下，看到 untuk 你被别的 melihat 男人压 dirimu 在山 ditekan 下 di 的样 bawah 子。 gunung oleh pria lain. Bagaimana pikiran bisa keluar dari sini? 念念，念念怎么会从这儿出来？ Kau tahu apa yang kau lakukan di sini? Aku panas. 你怎么会在这儿？ Apa yang panas? Putri kuil malam sekarang telah mengambil obatnya 娘娘， dan 玉女 dunia 堂现已 masuk 服 ke 下 dalam 媚药， rumah di 世 dunia 子也 yang 进屋了。 berani mengirim 把自己的 suaminya 男 ke 人送到 tempat 别的 tidur 女人 wanita 床 lain. 上，世子妃 Orang-orang 好 tidak 歹 setia 破。 pada tuan mereka 世子妃 sejak 臣妾 si 不 miskin 忠。 masuk 自 ke 从夜雨 istana 堂的 di 贱 malam 人入 hari 宫 dia 后， bertobat 就 siang 日 dan 日后悔， malam 也不 tanpa 能 yang 寐。 mulia 等陛下发现那对 menemukan 狗男女的奸 perjinahan 情， antara anjing dan pria mati dan hidup semoga Yuk, bisa ikut menikmati campur. kekayaan 我的 sendirian 孩子， dan Lebih Anda aman adalah长大。 bodoh yang cerdas dan aman dan dalam hal ini saya 是 ingin 个聪 memuji 明 Anda. 此次事成，本宫 Saya 许你 tidak 一 tahu 世荣。 lalu apa yang 谢 terjadi. 娘娘， Yang mulia 起来 datang. 吧， Yang mulia 陛 pergi 下来了 untuk 吗？ mengurus urusan 金 perkawinan 钥匙， dan 陛下去处 sekarang 理 para 了。奴婢 pelayan 现 wanita 下已 telah 将宴会的 membawa 朝 semua 臣都奉 bangsawan 您的 yang 命令 yang 带来了。 hadir pesta itu 陛下不在， ada 会不会影响？ haruh melihat 只 si 要满 brengsek 朝 itu 重臣 bergaul 都看到 dengan 那 orang 贱人与 lain. 人私通， Apa yang akan terjadi 陛下 pada 在 yang mulia Anda seorang berhenti di dalam jumlahnya. 走吧， Aku 好 sangat 戏 menyesal 该 setelah 演了。 kehilanganmu. Kau tahu bahwa aku lebih mencintaimu jika Tuhan memberi Oh, aku oh, kesempatan lagi. 失去你之 Aku 后，我才知 pasti 道， akan 不 mengetahuinya 爱， dengan 上 baik. 天垂怜，又给我一次机会。 Ratu bergaul Ini dengan hal orang apa? gila dan berada di dalam. 皇贵妃与狂徒私通， Pergilah. 就在里面。 走， Siapa? Tidak mungkin aku benar-benar melihat Suzy masuk. Suzy Jin, kau sudah sadar. Aku adalah istri dari Yang Mulia. Sekarang jika kamu berani menyentuhku, takut kamu halang aku. 10.000 rahu dan gangster. Mereka yang berada di dalam sekarang. Jangan merasa tahu kau ada di 我现在是陛 kamarku. 下的女人， Aku 我要 akan 是敢 duduk 逃， dan 他是 menampangmu 死于外 dengan 面的 jangan 狗。 bilawan lara semua. Saham berturut-turut 9 kursi tidak 他们现在 terlalu. 就在里面。 Orang-orang di sekitar 他们 saya 不 tidak 是被 ingin 他们知道你 apa 在我 yang 房 lalu 间， sore 他们 berani 做杀你我都 saya 听， anda 我已 tidak 经百口莫 berani 辩了。 saya 你说 anda 林 tidak 氏， berani 我是株连九族， saya 你 apakah 不维 anda 护， dan Hakar yang mulia mengeluarkan mata Anda. 还不快滚出去！想让陛 Putri-putri 下挖了 ratu 你们的 para 眼睛吗？ pelayan melihat secara 娘 langsung 娘， bahwa 臣女 ratu 亲眼看到 dan 皇贵妃与人 permaisuri 私通， orang yang 流浪后宫 berselingkuh 虽不 berjalan 容诛， berjalan 那死后的皇 penguasa 徒还是 dunia 世子 di 殿下， dalam 是 asuransi 臣女的 Anda 夫君， pelayan awari 臣 adalah 女绝对 hal-hal 不允 yang 许这 bertentangan 种有 dengan 悖伦理的大 moralitas. 逆不道 Ya 事情 kataku kamu 在宫 juga 中出现。 mendengarnya 叶 sebagai 妹妹， tuan dari 你也 enam 听到了。 istana. 本宫身 Saya 为六 tidak 宫 akan 之主， membiarkan 宁可 Rizal 错杀绝不 Haum. 放。 Apa yang 都去 terjadi? 给本宫搜！ Ratu tidak ada apa-apa di sini. 皇后， Mundurlah 这里面什么都没有。 semuanya. Mundurlah di sini adalah lempengan dari istana. Kami jika Anda berani membukanya, hati akan 这里 mati. 面都是本宫的礼业， Mengapa yang 若敢 mulia 打开， begitu 即刻 gugup 葬灭。 jika tidak Huang peta Guifei itu 怎么这么紧张？ tersembunyi di dalamnya? 若不是那 Orang 皇 tua 族， pasti bersembunyi di dalam diri. 先夫绝 Buka 对藏 lemari 在里 para 面。 pelayan 娘娘， pasti 打 akan 开柜子， membantumu 臣女今 membersihkan 天 dosa hari 必定 ini. 帮你肃清宫闱。 Kau berani memukulku? Siapa yang tidak berani? Berani menghasut provokasi di dalam istana dan berani berkelahi di luar istana atau tidak rumah ini jangan lu adalah hanya sebenarnya memiliki hak atas keenam istana di yang mulia memiliki mulut yang besar dari keenam istana adalah 六宫之 istana 主是 ini 本宫， dan 只要 selama 本宫一 istana 日坐 kita 在这皇 duduk 后 di 之 atas 位上， tahta 就 ratu 容不得你 Indana 放肆。 kamu Bahkan tidak dia akan berkelah mulai kan? melakukan hal-hal yang berlebihan. 打开柜子，立刻
马上。 Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dipungkiri. 放肆！ Untuk yang mulia, lebih baik membunuh salah. 陛下， Tidak akan membiarkan tuan dari seorang Zerai tidak bisa 我 mencapai. 宁可错杀绝不放过的六宫之主啊！没人刀剑还沾沾自喜， Anda yang menuduh 愚不 ratu 可及。 dan orang lain yang berhubungan orang pelayan wanita dan laki-laki 是你控 melihat 告皇 dengan 贵妃与 mata. 司通， Baiklah kalau begitu lawat sana mengatakan itu yang salah berani 绝不敢 berkata. 妄言。 Anda salah dalam hal 那你 ini 说说 harap 为何 saja 朕在 saya 这里 tidak 啊？ bersalah. 是 Yang 臣女看 mulia, 错了。 jadilah tuanku. 你这看错，就想辱我清白。 Baiklah, wanita pembohong hampir saja salah dengan ratu yang lalai. Tolong bawalah pedang dan kapak ini. 好你个嚼 Dan 舌猴！ Zaniayu tolong jangan membuat kesalahan 陛 lagi. 下， Untuk 请容 saya 臣先 tidak 将这 tahu 贱妇带 apa 走， yang harus 好好 saya lakukan. 以儆效尤。 Menurut kata-katamu jika Anda Ini tidak puas dengan 6 istana Terus yang sepuluh berbeda itu i, juga, liu gong yi kata wei, dari salah dia orang yang se正义 tersisa 之 di 士 istana Nix tinggal 余 dihukum 下之人 gantung 业 dan 主与 dijatuhi 华宫 hukuman 严 mati. 刑，即刻发落。 Putri penyatam penjelasanku. 娘娘， Aku benar-benar melihatnya. Ingat apa gunanya? Sekarang terpaku semuanya menjadi senayu dan dihukum dengan satu perbuatan jika ringan rumah ini tidak bisa menyelamatkan 我 hidupmu. 可保不住你这条命。 Istri yang kamu cintai tidak akan bertanya-tanya mengapa kamu di sana. Maka Yang yang mulia akan 陛下 menghitungnya 难道要秋后算账了？ musim pukul. Yang mulia, maafkan aku. Yang mulia, maafkan aku apa yang terjadi. Yang mulia, yang mulia. 陛下饶命！ Apa yang 陛下饶命 terjadi? 啊！ Yang mulia, yang mulia. Baru saja ia melihat sang permaisuri datang dengan orang-orangnya. Ia merasakan sesuatu yang akan terjadi juga pindah langsung melalui pintu tertutup istana. Anak-anak tidak perlu marah. Ibu ingin mendengar bagaimana Wan Hui menjelaskan. Mulia saya melihat Anda datang ke istana selama tidak menyangka bahwa putri Anda berada di dalam. 没想到是贵妃娘娘在里面。 Jika istanamu tidak menjadi kekasih Yu, 华宫不 yang 是朕 mulia, 妃， Anda 还会是谁？ benar-benar terperangkap putri Anda adalah permaisuri. Anda tidak berani 朕不敢有半点 menyinggung 冒犯之心啊！ perasaan hati. Kau tidak berani. 那还 Kau 怕？ tak 朕 berani. 不敢。 Kamu tidak berani Coba memiliki kayu setengah pandai hati sih, untuk Bukti mencuri. sih, Sultan. Aku akan memaafkan terlebih dahulu. Dia akan menyukaimu. Dia 朕就 benar-benar 是 nyata. 识时务的人。 Saya yakin pria itu tidak akan meninggalkan saya. 这个暴君也没打算放过我。 Saya ingin mendengar apa yang anak-anak 王 saya 侯世子解 katakan. 释了，朕 Jelas 想 Bu. 听听 Yang 卡尔 mulia 所说。 meskipun Sun, Wan telah terperangkap Sun. 臣妾虽 Wan 被 masih 陷， salah 臣妾 Sun. 依然有错。 Wan 臣妾错 benar-benar 在不该 salah 让父子亲随 Wan 意进入臣 tidak 妾 boleh 体。 gaya-gayaan. Ingin masuknya臣妾对 Hana, 陛下并 maka 无儿 ia 心， Wan 陛下若 akan 要惩 menerima 罚， balas. 臣妾也都 Saya 接受。 memohon 臣妾绝无 kepada 二 Yang 话。 Mulia untuk 恳求 tidak 陛下 mempedulikan 不要扬 keluarga 起家 saya 人， dan 就惩罚 menghukum 臣妾一 salah 人就 satu 好。 pelayan saya. Kapan ibu bilang ibu akan menghukummu? 朕何时说过？ Yang Mulia, 朕惩罚你。 Anda tidak mengatakan itu, tidak peduli dengan penghinaan. Saya percaya. Tetapi 你 saya 不是 juga 说了 Yang 对 Mulia. 朕别无二心， Apalagi 朕 yang 相 telah 信。 dilakukan oleh 但 Tuan 是 Chan 朕 untuk 也很生气。 membuatmu marah.
陛下， mengatakan 臣妾又做什么 bahwa 事 ia 惹您生气 akan 了？ melindungi Anda seumur hidup dan jika Anda tidak percaya Zhu, pada Yang saya Mulia, suku maka Iblis. Anda akan Dan Anda Qing benar-benar bersyukur, bahwa Juan Yang Hui akan Juan, kembali Juan karena satu hal. 陛下， Aku 当时 ingin 参加 menangis 选秀的 tapi 女子 aku 成 tidak 千 bisa 上万， menangguhnya. 难道陛下真的因为一件紫裙选上臣妾？ Anakku, apa yang terjadi dengan anakmu? 春宵苦短，莫要辜负春光。桃儿，怎么了？桃儿，御医，传御医，御医。 Selamat ulang tahun, Yang Mulia Ratu Putri. 恭喜皇上，皇妃娘娘这是有喜了。 Sejujurnya, para pelayan bersedia menjamin nyawanya, 臣愿以 dan 性命担 menurut 保，而 Ulsa, 且 anak 据 dari 脉象所 putrinya 望， kemungkinan 皇 besar 妃娘 akan 娘的 menjadi 孩子 seorang 极有可能 permaisuri. 是一位皇子。 Anda akan menjadi ayah sayang 这样的不 saya, 巧， tidak punya anak lagi. 我们有孩子了。 Salahmu Putri Ratu. Kalaulah kau benar-benar akan mati. 臣女知错，皇后娘娘，再打下去，臣女真的要死了。 Putri Ratu Putri Permaisuri memiliki keinginan putri. 皇贵妃有孕了。 Putri Ratu biarkan. Aku bersama putrimu. 皇后娘娘，饶过臣女吧。 Yang Mulia berkata, jika dia jatuh 陛下说 cinta, 了， Anda 若是 pasti 亲 akan 了，你必 mati. 死无疑。 Jadi, 所以你也别怪 jangan heran Maka bahwa dah putri saya aku ke penjara. Kau Dan dalam siapa saya saja? mengatakan Anda Nyonya, tidak 那 mengerti 皇贵妃也有 apa 事。 yang dikatakan oleh Mama. istana. Tentu saja, istana ini lebih dulu ke sisi Yang Mulia, tangan 明 ayahnya 明是本宫 penuh 先到 dengan 陛下 darah 身边 di bagian belakang istana yang 上 bertahta. 手沾满鲜血 Tetapi Yang Mulia tidak 我放 pernah 着后宫之 menyentuh 事 pelayan wanita. Mengapa setiap hari mencari kematian untuk si betina itu? 为 Mengapa? 了那个 Kenapa? 狐妹子日日朝夕，还有了身孕，凭什么 Jika bertemu harus mati. 必须死？ Apa yang kamu katakan? Apakah Itu dia semua. hamil? Saya berada Farah di saya, Yusayla. tidak sengaja mendengar di istana. Wei, 凤仪宫 tidak 无意听 mungkin 到的， ada yang 绝不 salah. 可能有 Yang 错。 Mulia benar-benar sangat menyayangi Anda. Suplemen yang biasanya jarang terlihat dikirimkan ke sini dengan permen seperti air dan pakaian mandi yang 娘娘， diperkaya 陛下对 khusus 您还真是关爱 dibuat 至极。 untuk 那 Anda 平时 menjadi 难得一 manis. 见的补料，都跟流水似的往咱这儿送，还专门吩咐御医都给您做成甜的。 Untuk beberapa alasan Yang Mulia selalu 不知 memberi 为 saya 何， rasa 陛下总 rasanya. 给我一种感觉，什么感觉？ Perasaan seperti kita sudah pernah 一 bertemu. 种似曾相 Tentu 识的感 saja 觉。 Yang Mulia terlalu baik 定 untuk 是 Anda lahir 陛下对 ilusi. 您太好，生出了错 Jaker, 觉。 apakah Anda hamil? 玉堂，你有身孕 Apa 了。 urusanmu Cuhal? Aku ingin kau 与你 cepat-cepat 何 pergi 干？ dari sini. 苏世子，我看你还是赶快离开吧，免得落人口实。 Bulu, apakah kamu masih 玉堂， mencintaiku 你还是爱我的对 atau 不对？ tidak? Jika 不然你 tidak, 怎么会让我藏起 bagaimana? 来，自己 Kamu 去面 bisa 对一切？ membuatku bersembunyi. Sujian harus melanggar dan rasa. Hormat istana ini sekarang 现在是 menjadi 皇贵妃陛 permaisuri 下的女人， dan istri dari 再 Yang 者说， Mulia. Yang lain 本宫 berkata 帮你 istana ini 也是为了自 membantu 己不被 kamu 人发 juga 现。 untuk dirinya sendiri agar karena tangguh saya lebih memilih 正因如此， untuk membawa 我更 Anda 要带你离 pergi. 开。 Yang Mulia 玉堂，陛下 memiliki 性情古 sifat 怪， aneh 生性暴 kekerasan 力，万军如 seksual 猛 setengah 虎。你和孩子这样 gajah 稍有不慎，就 seperti 会入万 setengah. 丈深 Apa 渊。 orang mau lari saya harus dan tinggal karena dia hanya berbicara dengan tidak berhati-hati. 皇贵妃娘娘怎么如此？ 皇上对 Dia 待她那么 itu 好， saya ingin tahu baik apa yang akan Anda pikirkan. 我也很想知道。 Mengapa engkau hendak menjatuhkanku? 那世子说，你要如何带我 Tenang 离开？ selama bertahun-tahun kita telah 此 saling 乃青梅竹马这么多 membantu 年， kau 你 telah 曾无数次说过 berkali-kali 想嫁 mengatakan 我，我 ingin 现在答 menikah 应你， dengan 你只 bagaimana 要跟我 dengan 走， anak 我立 saya 马娶 padamu 你。 sekarang jika kamu berpihak pergi dari kau akan terkerawat darimu 那我的 dan 孩子， anak-anakmu 咱们私奔， tanpa 离开京城， keluhan 我 apapun. 照顾你和孩子，绝无半分怨言。
Suji, saya sarankan Anda lebih baik menghormati sedikit. Saya sudah lama bersikap lemah lembut kepada saya dari yang mulia. Saya hanya peduli pada yang mulia. Dan tidak ada yang salah dengan Anda. 绝无可能。 Turun. Nakanglang. 于堂，来人！武安侯世子擅闯后宫，冲撞贵妃，拉出去正则80。 Seakan kau tidak bisa melakukan ini padaku. Pergilah. Tidak, tidak, 那 tidak. 就行吧。 不要！ Yang mulia, Anda telah menatap mahkota ini malam ini, tapi apa yang Anda katakan? Ini adalah cita-cita saya. Saya melihat Anda menatap mahkota ini hari ini. Ya. 世子殿下，您今晚一直盯着这玉佩，可可是有什么说的？ 这是 Saya sangat menyukainya. 我的奇珍异宝。 Dunia benar-benar indah perhiasan ini. 世子 Langka 真 dan 是雅 biasa, 趣。 pematungnya juga 这玉 biasa. 佩 Anda 悉数 adalah 平 putra 常， tuanmu. 雕工也一般。 Bagaimana 您 bisa 是堂堂武 mengatakan 安侯 bahwa 世 itu 子， adalah harta 怎 dunia 么会 yang 说是 Anda 稀世 tahu? 珍宝呢？ 你们懂什么懂？ Berputar, semuanya berputar padaku. 滚！都给我滚！ Dakhir, apa kau benar-benar tidak yang tentu saja? Ya tentu saja. 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 Bagaimana bisa seorang ahli beda sialan ini 这该死的 tidak 庸 dapat 医，怎么连 mulia 练武都治 hilang 不好？ hamil adalah gejala normal yang tidak 陛下 dapat dijelaskan. 这乃是怀孕正常症状， Putriku, 并非人力可为。 anakku, kenapa kau di sini? 阿娘，你怎么来了？ Untuk yang mulia. 参见陛下。 Keluarga tidak perlu menahan bagasi. 易家人，不必 Terima 拘谨 kasih yang mulia. 多谢陛下。 Aku takut keberuntunganmu tidak baik. Aku menyelamatkan Jangan mertuaku, licik, berharap kau Bapak bisa Ibu lebih berjumpa. bahagia. 希望你们好 Terima 生行。 kasih kepada yang mulia. Saya tidak 多谢 akan 陛下深爱， membalasnya. 臣妾 Apa omong 无以为 kosong 报。 Anda yang seharusnya nih? 说什么胡话呢？朕宠你是理所应当 Putri 的。 yang mulia mengundang Ibu Ye dan mengatakan 娘娘， bahwa 陛下请 kehamilan 来 Ye 了叶 dapat 贵妃的母 menenangkan 亲， hati mereka. 说是让叶贵妃怀孕这些天，心情能够舒畅一些。 Apa perasaan yang baik pria itu? Duduk di atas ekornya sendiri, tidak pernah pulang ke rumah untuk melihat tradisi itu. Bahkan ia bisa mengajak putrinya masuk ke 居然能 istana. 让皇上把娘亲请进宫来。 Putri, apakah Anda akan bertindak? 娘娘，要动手吗？ Pada pesta musim semi 3 hari lagi, 3日 istana 后的 ini 赏 akan 春宴上， menunjukkan kepadanya 本宫就要 siapa 让他 yang 看看 memiliki istana di belakangnya. 才是这后宫之主。 Bunga yang begitu segar benar-benar 看着 adalah 这么 kata 鲜嫩的 cinta. 花，当真是碍眼。 Putri dunia, putri ratu, dan 世子 putri 妃， permaisuri 皇后娘娘3日 mengundang 后 Anda 邀您参 untuk 加百花 menghadiri 宴。 pesta perkawinan dalam 3 hari. Sepertinya ratu memiliki rencana 看来 baru. 皇后有新的计划。 Apa yang Anda temukan? Yang mulia世子 berada 找到 di 你。 gedung biru. 殿下在青楼。 Putri boneka dia. Yang mulia, pulanglah ke rumah. 于堂，他 世子殿下，该回家了。 Ini semua karena kamu. Tidak perlu. 是你。
Jika bukan karena kamu Yayui, Kusama sekarang hidup sebagai anak. Lepaskan aku, lepaskan aku. King Kong, kau selamatkan kami. 鱼头现在怀的是我的孩子。放开我！金刚，救命！ Apaan aku? Putri, jangan biarkan anak-anak kita dalam bahaya. 我的孩子，娘娘，你别让咱们的孩子出事的。 Anak-anak disimpan untuk sementara waktu, tetapi putri dunia ini lemah secara fisik kemudian harus lebih diperhatikan. Putri maafkan aku. Putri maafkan aku. 孩子暂且 Putri 保重， maafkan 但 aku. 世子妃身子本就虚 Putri 弱，以后 maafkan 要多加 aku. 注意才是。 Putri maafkan aku. Putri maafkan aku. Putri maafkan aku. Putri maafkan aku. Maaf, saya sedikit bingung. Apakah Anda benar-benar sangat menyukai saudara perempuan Anda tidak suka, bahkan anak-anak kita? Tidak begitu. 孩子都不要了吗？ Saya sudah berpikir dengan jelas saya 我已经 dan 想 Yao 清楚， Jun adalah 我和 dua 玉堂 orang 已 di 经是两 jalan. 个路上的人。 Dari seorang Bukan belum Pak aku dan istri dan saya semua dengan merawat lukanya dengan baik. 你要好好 Karena 地 anak-anak kita baik-baik saja. Saya percaya pada Anda saudara terlarang. 紫金哥哥， Pada awalnya, 我相信 karena 你。 kecantikan saya yang lembut lahirlah rasa belas kasihan meninggalkan remaja dan hilang dan mulai menyombongkan dirilah benar-benar 又 turun. 开始装深情哦， Sus Hiwi, apa yang paling kau cintai hanyalah apa yang kau lakukan di sini. Saya mendengar Anda terluka, saya datang segera. Saya baik-baik saja, dan anak-anak kami juga. Bagaimana dia bisa pingsan? 你怎么来了？ Kami tidak tahu apa yang membuat dia pingsan. Kami tidak tahu apa yang membuat dia pingsan. Tidak tahu apa yang membuat dia pingsan. Ya baik-baik saja, bagaimana dia bisa pingsan? 他怎么昏过去了？ Sialan, hal ini melukai Anda 这个孩子的 dan 东西 hampir membunuh 害得受 anak-anak 伤 kami. 差点害死了我 Untungnya 的孩 Anda 子。 juga memberikan sedikit nilai kepada saudaraku orang-orang Mien. Kau 元哥哥， benar-benar tahu ilmu 原来你们 sihir. 苗族之人真的懂巫蛊之 Apakah 术 Anda 啊！ bisa membantu saya? 可 Tentu 不可以 saja 帮我一个忙 apapun 啊？ yang Anda ingin 你想 lakukan, 做什么？我都 saya 会 akan 帮你。 membantu Anda. Anda tidak ingat bahwa terakhir kali 上次如此 saya 烦， menghukum Anda Ibu karena Jiho, membenci saya, tapi Pandalah percayalah, gadis Pada semua apa yang sisa. Muhammad diwujud dia 若 akan 非 mati 娘 di 娘小 tangan 成 yang 大 mulia. 戒，臣 Selain 女早就 itu, 死在陛下手 setelah 里了。 menikah 更 gadis-gadis 何况成 juga 戒后， sengaja 娘娘还 mencari 特意 orang 找人 untuk 送来了 mengirim 灵 obat 药， roh 臣 abadi, 女感 jadi 激还来 mereka 不及 tidak 呢。 bisa berterima kasih khusus untuk mitra yang hal. 这是什么？启禀娘娘，这是专门为夜雨堂准备的。 Yang mulia, di luar sana matahari sedang terik dan 这 tubuh 外面 belum sembuh. 枝头正善，身体还没好。这是华 Terima 宴， kasih 不 yang 去吗？ mulia, tapi Putri 谢 Permaisuri 陛下恩典。 telah mengundang seorang 可是 utusan 皇后 khusus 娘娘专门派人 dan 来 para 要， pelayan 臣妾也不 mulia 好服了皇 tidak 后娘娘 malah 的意。 tunduk pada bahwa 陛下 Yuan 放心， Permaisuri 臣妾没 saya. 事的。 Benarkah? Baru-baru ini 真的， Putri yang mulia ini benar-benar 最近这夜 bersemangat. 会飞 Tidak 啊， ada yang 当真是风 melihatnya 头 berapa 正盛， kali 目中 putrinya 无人。 mengirim orang 娘娘都派人 untuk 去抢 mengundang 多少 bahkan 次， bayangan 一个人 seseorang 也不 tidak 去。 terlihat. Saya melihat bahwa setelah mengandung dia 我 menjadi 看她就是 sombong. 怀了龙种 Putri 之 Ratu 后 seperti 恃宠 orang 而 yang 骄。 tidak tahu hukum. 皇后娘 Kamu 娘， harus 像 mendidik 这种不 dengan 懂规 baik 矩的 atau 人， jika tidak 便得好 dibiarkan 好的 kamu 管教， tidak akan 不然 berani 说不准以 menindas 后 gadis 啊， itu. 说本欺负 Istana 娘 ini 娘。 menduduki jabatan ini dan mengatakan 本宫自打 bahwa 坐上 ia 这 akan 凤位， mengutuk dirinya 不讲 sendiri 是吃斋 sampai 送 mati. 子。 Selain ini tidak 从 pernah 不问柳 bertanya, 公 ia 之事， sekarang juga hamil 而且 dengan 叶贵 anak 妃现 nada. 下又怀着 Dan 龙 di 子， istana ini dia bahkan 本宫的 lebih 话 dihina 不知道 adalah 有 orang bodoh yang sombong dan 恃宠而 angkuh. 骄的蠢货 Jangan 罢了。 melihat hati 因 dan 为现 hatinya 在皇 sekarang 上对 dia 她 akan 心心 bosan 念 di 念， kemudian 日后 hari. 久了 Putri 定 Ratu 会厌 adalah 烦。 rawa 皇后 benar-benar 娘娘 ayam 才是 untuk 六 makhluk 宫 di 之主， sisi yang mulia. 是真正有资格坐在陛下身边的人。
Saudara-saudara, apa yang akan kita bicarakan? 各位姐妹们，聊什么呢？ Saudara-saudara, apa yang akan kita 各位姐妹 bicarakan? 们，聊什么呢？ Sudah Pati yang mulia belum datang. 我们在说呀， Pak 现在已 kami 是 sedang 晌午， berbicara 叶贵妃 dan 还没 Anda 来。 datang dan 您瞧， datang. 我们 Yang 正 mulia 说着， memerintahkan 您就来 obat 了。 penghilang obat 陛下给本宫开的安 rumah 胎药， ini 药 akan 不喝了， terlambat. 您不是出门， Saudara-saudaraku, 这才来晚。 jangan heran. 诸位姐妹们莫怪， Tidak ada salahnya minum pil aborsi lebih cepat atau lebih lambat, sebaiknya tunggu 先 sampai 要等到 apa 赏花 pengaruh 宴 tidak 快要结束了 selesai. 才。 Atau Ini apakah tahu dia Anda semui sengaja Cici. melewatkan gadis putri dunia? 世子 Putri 妃 Ratu Anda hanya membiarkannya terus-menerus 皇后娘娘， sehingga 您就 yang 是一再 loyo 忍 yang 让， tidak 才 boleh 让叶 ialah 贵妃 bukan 如 di 此不 masa 守规 depan. 矩。 Waktu yang 日后 ditentukan 说不 oleh 准 yang 还要 mulia 做出什 jika 么事 putri 情呢？ dunia 谁 tidak 真是 ada 陛下定 artinya. 的？世子妃 Yang 会不 mulia 是有什 Ratu, 么 aku 意义？ ingin bermimpi tentang hal ini 好你 karena 个叶 kamu 贵妃， hamil di 本宫 istana. 看你有孕在身 Tapi 的 kau 份上， berteriak 本想就 dua 此作罢， atau 3 kali 以你 dengan 接二 alasan 连 yang 三以陛 mulia. 下为由， Jadi tidak 如 ada 此 orang 目中 yang 无 Anda 人， melakukan 骄 kesalahan 横蛮纵， apapun 难不 setelah 成日后 hari-hari 你又 yang 犯下 sulit. 什么错？ Apakah Anda akan 还要 menahan 是陛下 ketidakmampuan Mulia yang dulu di istana melihat seperti bahwa itu ke istana adalah hanya ada menghukummu? Sekarang aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Istana ini dan saudara-saudaranya berada di sini untuk berjemur, jadi biarkan dia pergi ke bawah 本 sinar 宫与诸位妹 matahari. 妹在这里晒 Tidak, 了一 aku 个日 harus 子， segera memanggil 那便 yang 让她 mulia. 也去太阳底下。 晒上一晒。不行，得赶紧去叫陛下。 Putriku, hukumlah dia dengan baik. Orang seperti itu harus menghafalnya banyak, mengenal hukum, Nyonya, tidak mengetahui sepertinya jika hari ini tidak berlutut ratu tidak akan baik-baik saja. 懂规矩的东西。 Putri Ratu tuanku sedang sakit. Setelah terpapar sinar matahari selama beberapa saat berluar-luar nyonya Fatina seperti sebenarnya saya tidak giliran lihat wajahku sedang sakit. Setelah terpapar sinar matahari selama beberapa saat ternyatalah itu bahwa hari rasa murdia engkau berjemur di bawah sinar matahari adalah baik untuk kesehatanmu. Orang lain 可 dalam 别装！ keberkahan 皇后娘娘让你晒太阳是为你身体好， tidak 别 mungkin. 身在福中不知福了。 Saya tidak pernah melihat tangan siapapun sebagai tuan dari yang mulia. Ting seperti ini sungguh luar biasa. 本宫作为六宫之主， Maafkan 什么手都 saya. 没见过。 Saya tidak 皇贵 bisa 妃啊， mengorbankan 这般 diri. 娇柔造作， Saya memilih这 apa 样的 dalam 眼睛 kemanuan 实在 menyisir 是 yang 霸 pergi. Tetapi saya tidak tanpa tidak melihat 恕 harus 臣妾 untuk 难以 lebih 从 dari 命，臣妾 setengah 腹中 jam. 怀有皇嗣，绝不能有任何差池。 站住！本宫许你 Yang 走了 mulia 吧。 ratu atau yang tua dan jujur 皇贵妃 berlututlah. 抗旨不遵，那便让她 Putri 多 Ratu 跪半 tuanku 世。 sedang sakit. Putri-putri ratu yang 皇贵 mengandung 妃 seorang 还是老老 pangeran 实实跪着吧。 dalam pemakmuran tidak boleh memiliki kekurangan yang terjadi. Putri tidak akan benar-benar baik-baik 皇贵妃 saja 不会真的有事吧？ jika itu 这要是被皇上知 diketahui 道， oleh ratu selesai sudah selesai apa yang selesai. 谁干的？ Apakah itu Anda? Yang mulia Yoshi. Putri telah menetapkan waktu untuk taman ini. Yang mulia bahkan dengan 娘娘早就 menggunakan 定好 nama 了这 Anda 赏花园 untuk 的时辰， menindas 叶贵 anak-anak 妃晚来不 perempuan 说， membuat 还借着 mereka 您的 tidak 名头打压 terlihat 娘 hidup 娘， tidak 在诸位贵 mengikuti 嫔面 aturan 前 terlebih 让娘娘 dahulu. 难看，是她不 Apa 守 yang 规 kau 矩在先。 bicarakan dengan ratu? Anda tahu 正在 ratu 跟皇后说 memiliki 话， sesama 关你什么事？ jenis. Jadi dia punya sayur tidak memengal hati itu lakukan oleh saya sengaja kekacauan ini adalah jadi mulai hari dari tahun itu dibatalkan. 皇后若不守规 Ketika 矩， dia pergi 便会纷乱 matahari 不堪。 terbenam di 这 sini. 是当初你定的。 那就从今天起，废了这条规矩。 Putri-putri dan putriku. Putri-putri 刚才他 putri. 你们就跪。日落， Anak perempuan. Malam-malam aku mengingatmu. Apa aromanya? Minyak wangi
yang kau berikan ke 片面 istana ini 你昨日 kemarin. 给本宫的丹药 Obat itu disebut 是何 Hang 药 Luoso. 那枚丹药 Ini 名为半 adalah 生血骨， suku 乃是苗 orang-orang 族古世 seorang 邪陀 lamai 邪所立， penihari. 令人早产。 Hanya 就算侥幸 karena 活下， meninggalkan 只 rahim 要 dia akan 另 mati 外离开 berdarah 母体， dalam 母体不 kalau 到1刻 begitu 钟， kurang dari 便会 1 七 jam. 窍流 Jadi 血而亡。 jangan 既然 heran 如此， kalau istana 别 melihatmu 怪本 terbunuh. 宫赶尽杀绝了。 Lebih nyaman, itu sudah cukup. Mereka semua berkata, kita tidak boleh sekarang lebih baik kau yang menelan tidak tersinar. Yang mulia 臣家 menundukkan 不委 diri 屈， kepada 不是还 para 有陛下 pelayan 给臣妾撑 sendiri. 腰吗？ Yang muda yang 毕竟皇 mulia, 后娘娘亲自邀请 bagaimana 我过去， mulia tidak 毕竟是 ingin 陛下的结发 menyusahkanmu. 妻子，臣妾不想让陛下为难。 Apakah anak saya terlalu baik? Bagaimana 到底 aku 是我 lalu 不服 mau 还是 berada di 你 sisi 这样叫 itu? 朕怎么服气？恨不得时刻把你放在身边。 Yang mulia percaya baik untuk istirahat lebih 臣 awal. 妾相信。 好了，早点休息。 Yang mulia, kenapa kau kembali? 陛下，怎么又回来了？ Ini adalah tulisan tangan yang saya tidak mengenakan 这都是 pakaian 陛下的 ini 字迹， karena yang 我并没 mulia 有穿过这件衣 bukan 服。 orang yang semuanya 因为 yang 陛下 mulia. 画的人不是你， Apa yang kau katakan Anda 是陛下 tidak 年 akan 少时的 berjanji 挚爱。 dia sangat mencintaimu 说什么？ mungkin 你 karena 不 dia 会以为陛 lucu 下对你百 sekali 般爱护， tapi 他 malam-malam 真是 lelah 因为 kau hanya mirip dengan apa 不过 yang 是晚 dia 晚泪泣。 ciptakan. 你只是长得 Sayang 跟他 sekali 只 orang 能 itu 相似吧？ mencari orang sakit. Apa yang 但是 kau 可惜 katakan 啊， hanyalah 被人 penyakit 早病死。 penanti. 你说什么？ Tapi yang mulia Ni kembali kepada bukan orang luar是个 kita 替 ini. 代品。 Hanya 待 mirip 陛下 dengan 回过 orang 神， itu. 发现 Sudah 身边 saatnya 之 kau 人不过是 ditinggalkan 与那 oleh 人 yang 长相 mulia. 相似时，就该是你被陛下抛弃的时候了。 Tidak mungkin. Yang mulia tidak akan memperlakukan yang seperti itu. Semakin banyak cinta yang terbakar, semakin dalam kebencian. 越是爱得过我， Saat yang mulia 就越 kembali, 是恨得深。 dia akan berpikir, kenapa bukan kau yang 等 mati, 陛下回过神 yang 来的 hidup? 时候，他就 Mengapa 会想， bukan orang yang 死的人为 dicintai? 何不 Jangan 是你？ lupa, yang 那 mulia 活着的 terkenal 为何不是他所爱之人？别忘 orang-orang 了， yang suka marah. 咱们这陛下可是出了名的喜怒无常的。 Apa yang kau berikan padaku? Bebu. 给我吃了什么？我的肚子。 Lahir. Terbang liar terlahir untuk sarana. 叶贵妃生的是位龙子， Lahir. Bagaimana kabarmu sayang? Aku baik-baik saja. Hanyalah kelahiran prematur yang mulia pergi ke lembaga kandungan untuk menyusun 陛下 tubuhnya. 找御医调理身体即可。 Bagus sekali. Perintah turun anak-anak dari Anlejaim seorang perjamuan untuk sesuatu yang terlahir malam ini. Penghargaan lebih. Terima kasih tuanku. Terima kasih 多谢 tuanku. 陛下， Yang mulia, 多谢陛下， pangeran adalah duta besar negara. Apakah 那太 ada 子 yang 乃是国家 terbunuh? 大事， Jangan 是不能 khawatir 是 dengan 苍子。 ini. Sudah di dalam hari kali melak berkahun-tahun menanti kami baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Yang mulia tidak mencintaiku. 果然，陛下所爱之人并不是我。 Lain. Bagaimana kabarmu pas? Yang mulia, 御医， tidak ada gunanya apa gunanya kalian. Yang mulia di kamar anak perempuan saya adalah rasa hirulihan setelah 群 melahirkan. 废物，朕要你们有 Anak 什么用？ keluar dari rahim. 陛下， Bahkan jika yang mulia telah datang dan tidak 一 bisa 旦母 kembali 体生 lagi, 育，孩子脱离母体， tidak 就 bisa 算是 menyelamatkan 大罗金仙来了， ingin kalian 就无力回 membantu 天了。 mendengarnya ada darah. Katakan, kau tidak percaya aku pergi ke Granville benar-benar ada darah. Katakan, 确实有一个办法， kembar 不 Sioni. 过 Sebelumnya, parasit dalam anak-anak kalian terpisah baru lahir dalam rahim. 如今孩子 Jika 脱离 ada 母体， saudara kandung 便寄生在母 bersedia 体之中， untuk bersama-sama Masih dengan usia Anda sih, memiliki yang ibu hati bertenggang yang hamba kubu. maksudmu, 方可有一线 yang 生机。 bisa Anda lakukan. 你的意思是，朕可以承 Tentu 担？ saja.
Heavenin yang salah. Yang mulia adalah bagaimana saya bisa bertahan dengan hal ini. Yang mulia, ini adalah tidak besar apa yang harus saya lakukan. Yang mulia, Anda adalah negara, tidak kematianmu. Yang mulia Raja Negara kan. Aku hidup dan darah yang lebih kuat dari tubuh Nata. Kau bilang yang adalah Raja Negara. Pengiriman ke negara lain. Pace adalah orang yang paling disayangi Maya. Terjanda harus menyelamatkan Pace Hari membantu anak-anak menghina kalian semua dimakamkan. Yang mulia, dia mau mencoba. Tentu saja. Cepatlah. Tidak bisa. Yang mulia, ini bukan kasus yang biasa terjadi. Ada yang terjadinya dalam hati dan darah. Betina dan anak dilimpan bersama muda tidak mati, tidak akan mati. Anak-anak yatim itu berselia saudaranya. Yang mulia, wanita di atas langit. Anda adalah raja wanita di apa yang tidak bagaimana untuk membiarkan Anda melakukan hubungan apa maksudnya. Ini bukan leluconmu. Dan ayam betina dalam dirimu. Yang mulia, jika Anda ingin berkeluar tutupnya, kehilangan mulut orang-orang yang di sebelah karena saatnya majelis rakyat menunjuk ke arah Anda. Anda juga akan dicatat sebagai setelah kematian, Anda akan mendapatkan yang Anda tahu ya. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, peduli apa yang orang seandainya kamu bisa menyelamatkan anakmu itu adalah sesuatu yang berhamilan kecil. Saya melihat dia saat saya berusia cinta tanpa henti ibu menyusu. Kau tahu berapa banyak yang aku bayar? Bukan hanya untuk tinggal bersama Minan selama bertahun-tahun. Apa saya lebih baik dari yang lain adalah seorang amatir yang baru saja Anda kenal beberapa bulan yang lain. Apapun yang kau lakukan, Ibu akan memberi Anda pengampunan di bawah kehormatan terbesar. Tidak ada obat untuk mengobatinya. Yang mulia, masih belum. Yang mulia, sepertinya Chen San akan mati. Jangan bercanda. Tidak apa-apa, kau pasti baik-baik saja. Yang mulia tahu. Yang mulia hanyalah penanti dari orang yang ada dalam kebaya nadaku. Yang mulia sudah jatuh cinta tanpa harapan. Sebuah kehormatan bertemu dengan yang mulia. Hurri. Saya memberi Anda dua pilihan. Kau sendiri yang Nadia mengatakan kepada orang-orang, Anda tahu apa yang salah. Yang mulia membunuhmu. Berhadapan dengan pedang. Kekerasan yang dilakukan. Pedang berhadapan kekerasan yang dilakukan. Yang Xiao Yang, kau berutang padaku seumur hidupmu. 这辈子算你欠我的。Apa yang baik dari orang mati cepat selamatkan. Baiklah, kami juga harus mengubur istriku. Yang mulia, dengan begitu, anak-anak perempuan tidak akan layak dari sekarang.
陛下， Kalian berdua 恭喜 terikat 娘娘不会有性命之忧 kematian 了。 bersama. 只不过 Yang 从 mulia, 今往后， untuk 你 menghibur 二 tubuh 人 Maha, 便性命相连， jagalah 同 Putri 生共 Ratu. 死。望陛下为了龙体安危， Tentu saja. 也请照顾好皇后娘娘。是。 Rudewi. 桃儿， Yang mulia ingin tahu satu hal. 陛下， Ingin 臣妾 tahu 想明白 apa? 一件事， Meskipun Yang Mulia benar-benar 想明白什么？ membantu saya sebagai pengantin, Yang 都是 Mulia 陛 juga 下真有 bersedia. 挚爱，把我当成替代品，臣妾也心甘情愿。 Lembah kecil, Badasi kecil. 小哭包， Lihat apa ini. 看看这是什么？ Kantong uang. Itu saat aku masih kecil. 这钱袋是我小时候那个。 Ibuku menyuruhku pulang lebih awal. Ini untukmu. 母亲让我早些回去， Pergilah 这 beli 些钱 makanan. 给你， Selamat 去 tinggal. 买些吃的吧， Baiklah, 要好好活着呀。 kau mengenakan celana ungu saat kecil. 小时候 Dengan dua jambu 你穿着一身 seperti 紫色 boneka 裙子， hijab salam 拿着 lukisan. Aku tidak akan 像极了画上。 melupakanmu. 从那之后，我便忘不掉。 Hanya kemudian aku diperiksa pengambil istana. Sesuatu. Aku akan mencarimu Aku secara bersyukur diam-diam. 登基成帝， Dalam 并 suara 打着选 orang 妃的名 tidak 号 tahu 私自 dari 行 mana datangnya 和那些 dasar 不知从哪 itu. 得来的消息，假冒你 Aku 的身份。 mengenalmu saat Sedang pertama mimpi. kali melihatnya. Para Iya, permaisuri yang mati di istana所以 terkadang 那些死 saja 在宫中的 menghibur 嫔妃 saya. 都是因为假冒我，犯了欺君 Tahu 之罪。 tahu. Aku melihat yang ini seperti diktator 我 yang 就知道， memata-matai 我看陛 sejak 下 nampak 也不 seorang 像 yang 草菅人命的 sangat 暴君，只是我 tampan. 没想到 Saya 小时候那个小 tidak 乞 mendengar 丐 saat 竟 itu. 如此俊俏。 Terlalu 我也 indah. 没想到，当年那个傻娃娃竟也如此美丽。 Yang mulia, Sen merasa itu aneh ratu. 陛下，臣妾觉得皇后这事儿有古怪。 Apa yang karena studi hukum di istana? Seluruh kekaisaran tahu Putri 宫中人 Ratu 竟无古之 tidak 术， mungkin 整个皇城都知 untuk 道。 menghafal 臣妾认 maksudmu. 为 Orang-orang 皇后 di 娘 balik 娘不太 gaya 可能接触 lainnya. 到这些。 你的 Tentu 意思 saja. 是，这幕后 Sen 的 merasa 毒誓并 putrinya 不亲人。 juga mati dan salah itu 臣 sudah 妾觉得 jelas. 娘娘也是被利用的。 桃儿说的 Apa 不 yang 道， ingin dikatakan 这就让人查 Haka 清楚 dan aku tak perlu 桃 khawatir. 儿想说什么？但 Saya 是 tidak tahu 你我之间 apa yang 是虚无 terjadi. 情。 Lebih baik Sensei yang mulia Shinjo, keluar. Kong Berita Yeo tentang Dagan, kecanduan Buru, Chen seluruh 陛 kota 下放 bersiap 出 carian orang 臣妾 yang 中毒 buang 的消息 pesta，untuk 全 sang 城戒 pangeran 备，搜 menarik 查苗 ular 疆之 keluar 人，再 dari 为皇子 yang 举办一 habisi 个庆 mereka. 生宴，引蛇出洞，然后 Apakah Anda 将贼人 seorang 一网 anak 打尽。 yang cerdas? 还是真的桃儿聪明。 Kau mendengar dengan Raiwan. Aku sudah 你 mati. 打听清楚了， Anak perempuan. 娘娘，我真死了。 Jika itu benar, yang mulia, tidak lama lagi akan lari ke dalam hatiku. Tidak bisa. Aku harus melakukan apa yang diperintahkan. 我得和封渊见你。 Aku tidak tahu pencarian orang Tionghoa di Beijing. Aku tidak tahu apa yang terjadi. 该死，果然走漏了风 Anak 声。 perempuan. Itu kau. Aku merindukanmu. 人是你，叶念念。 Saudara terlarang, apa yang kau lakukan menyakitiku? Ratu melaporkan kematiannya. Bergabung dengan Dongsan Ngaleng. Beraninya kau berhadapan urusan saudara terlarang. Apa yang kau katakan tidak mengerti. Lalu dan 哥哥，你在说 lalu 什么？ bagaimana kau 我听 tahu 不懂。 tentang kematian ibumu? 那你为何不知 Bacalah 娘娘的 dengan 死讯？ cermat. 乔装 Kau 打扮 bilang 出门，还仔细看了告 Jangan 示。 datang. 你说， Saya tidak bisa menjelaskannya. Apakah dengan jelas benar-benar menganggap hidupku lewilan? 是不是真 Panggil 把这 aku. 个世子当 Apakah 傻 Anda memikirkan 念 saya? 念，召唤我来是想我了吗？ Mendengar. Hubungan kalian tidak biasa. 念念，你俩人的关系 Saudara 不一般。 terlarang hubungan saya dengan dia. Tidak Jin, seperti yang Anda 我和他 pikirkan 之间的 hal 关 ini. 系不是你想象的那样的。
Ucai menjadi seorang yang tergila-gila dengan dunia kaya sekarang. Walau hanya Indah Fati. 如今一看，都是谣言。 Aku tidak mengenalnya. Baru datang, 我和他不认 Aku 识。 datang untuk 我来这儿， menolongmu mencari informasi yang 我来这 mulia. 儿是为了帮陛 Bukankah 下 itu 打探 sudah 消息。 tertulis di dalam 陛下， hadiahnya 那公 ribuan 告上不 dolar. 是已经说了吗？ Anda 打 tidak 探 bisa 者 mengambil 赏金千 1.200 银 perak 啊！ perak ya. 你当世子 Apa 府拿不出那 hubungannya 千两 kalian 银子？ berdua? 说，你们两个到底什么关系？ Yang mulia, aku akan memberitahumu. 孙子健，那我就告诉你。 Yang mulia, jika aku percaya pada lalu dan dia, tidak 这我也 apa-apa. 相信，我和他没有关系了吧？ Saudara terlarang, apakah kamu tidak percaya aku benar-benar tidak ada hubungannya? Anda tidak perlu begitu terburu-buru. Apa yang terjadi selama 89 adalah apa yang dari dalam yang harus 十有八九 diberitahu. 就是你二人所为，事关重大，必须向陛下禀报。 Saudara terlarang, bahkan jika Anda mengabaikan saya, Anda juga harus mempertimbangkan kemasangan nyarimu di dalam perutmu. Jika yang mulia marah, 肚子里 bahkan 10 kerajaan dunia pun tidak bisa mengganti darahkan, maka ada yang akan mengambil seluruh keluhuranmu. 不把你交给陛下， Saudara 难道要 terlarang, 我拿整 saudara 个世子 terlarang, 府为你赔葬吗？ dengan anak-anak kita, apakah anak-anak kita bergabunglah dengan saya? Apakah dia belum pernah melihat dunia idola 没 denganku 有正 seperti 眼看过 kucing 这个世 neraka? 界呢，就要跟我一起下地狱吗？ Setelah kelahiran, saya memperbaiki satu kau dan selundu. 我便休了你。从此之后，你与世子 Saudara terlarang yang mulia datang. 子金哥哥， 陛下到。 Untuk yang mulia, pertemuan dengan Putri Raja, pertemuan dengan Putri Raja perlu terlalu 参见 ketat. 陛下， Dululah. 参见贵妃娘娘。 参见贵妃娘娘。 诸位不必如此拘谨，坐吧。 Hari ini saya akan memuyangkai adalah putra kedua 今 dari 日要 Raja 宣布一个 Putra. 好消息，朕要立唐二之子为太子。 Tidak yang mulia. 陛下，万万不 Apa 可 yang 啊！ tidak bisa? Yang mulia, karena pangan adalah satu dari Arabaya. Lahiran kurang dari 10 hari. Bahasa Mandarin saya tidak melihat siapa yang dipilih ini terlalu terburu-buru. Ia Hongkuyan. Di masa depan, 陛下， Anda harus 今天 ada 日后必 lain 然会有 hati. 别的皇子出生，需要仔细挑选一番才 Apa 是。 yang kau katakan? Tidak akan ada raja yang mulia. 朕要是说不会有其他皇子 Putri yang 了， melahirkan raja kalian tidak ingin membangun 太 kembali. 子生牡丹 Hal 为皇 ini 后， sangat 难道 saja 您就不 kebesaran 想重 Pupura. 新立后吗？ Hari raya raja sayang 子先 dan 皇 banyak 开国以来， keturunan 帝 milih 王 yang 皆三 terbaik 宫六院 adalah 72妃嫔， tidak 将 adalah 子嗣众 mulia. 多，选其优才是。 Aku tidak Baik. tahu apa-apa menyingkirkan kotak-kotak itu. Menyingkirkan ajaran yang sia-sia sejak saat itu. Hanya tinggal 3 istana 6 rumah, 72 permaisuri. Aku hanya ingin kau sendirian. Dunia di belakang. 朕 Amat 只要 dan 唐二 lain 一 tidak ada 立 gunanya. 唐二为后， Tidak mungkin yang mulia. 和佛与 Keluarga 意义 kerajaan tidak bisa dihapus begitu saja setelah kematian mata orang-orang. 绝不 Apa 可 yang 轻易废 terjadi 除皇后。 bagaimana 此后， keadaan 在天下人 orang-orang 眼里， wilayah 皇室尊严何在？后世又会如何 tidak 看待？ ingin berada Anda hanya tinggal di sini. 不想 Kalian semua adalah 朕 penindas. 唐二一生， Hanya menata ramanya kalian merusak suasana hati saya. Aku akan menarik semuanya keberanian dari belakang. 就全部押入监 Yang 牢， mulia 后 benar-benar 问斩。 sedih. Jika aku yang mulia, 陛下当真是 dia 爱 tidak 子 bisa melakukannya. 就是我 Katakanlah 是陛下。 penahamat dan lain-lain. Apakah itu 尔 berarti 等，还有异议啊？
Bukankah itu bagaimana bisa dari dosanya? 那不是世子妃吗？ Belum 怎会 datang 如此 bersama 狼狈？ anak-anak 是 dulu. 啊， Hari 还不是与 ini 世子一同 adalah 前来。 hari yang dalam 苏世子 ada wanita 今日 datang 乃真的 bahwa 大喜 dia 之日， sengaja mengganggu 就让女 pesta 眷川 ini. 如此破烂起来，是否蓄意扰乱宴 Yang 会？ mulia, dia sudah merencanakan semuanya. Menunggu setelah anak bercerai dengan Chen Zhao gadis Zhen tidak membiarkan 小孩子出 wanita 生 yang 后，他 berusaha 就休了子女， membahas yang 而且 mulia. 朕今日没有让 Yang 这个女 mulia 人与我一同前 mengundurkan 来， diri setelah 并且陛下赎 melahirkan 罪。 terhadap aturan 是殿 bersama 下 bukan 生儿之 ini 后抛弃 karena 其母，又为伦理 Subuhan 纲常以 dipaksa 往，你 oleh 这是为 impian 何呀？ cinta sejati. Ada setengah 因 jalan. 为 Itu 成为奸 benar. 人所逼， Saya lebih suka 就 hidup 是本来 sendirian. 有 Mungkin 万种 tidak. 办法。既如此，臣宁愿孤 Kehidupan 独一生。 akhirat jangan memalukan diri di perjalanan. Lebih baik pulang 世 selesaikan 子家 sendiri. 事莫要在宴会上丢人现 Yang 眼， mulia 不如滚回 mengatakan, 家去，自行 apa 解 aku 决。 harus memintamu pergi? 皇后所言极是，苏世子，还需要朕请你 Saudara 臣。 perempuan, kau memanggilku apa? Putri Ratu. 姐， Kau dan 你 aku 叫我什么？ akan meninggalkan jejak darah yang sama. Yang mulia telah melakukan banyak kesalahan saudara kandang ini. Sekarang dia tahu Putri bahwa anak laki-laki tidak memaafkan hanya saya. Lihatlah untuk saudara-saudari janji untuk budak perempuan. 只求娘娘看在我们骨肉血亲的 Katakanlah 份上， Anda bisa 允诺臣女一 mendengarnya. 件事。 Demikian. Yang mulia, surat Izin kelahiran. 朕不妨听听。臣女请陛下和皇后 Sejak 娘娘 saat itu, 是单 untuk 亲 yang 婚 mulia, 书。 bersatu selamanya tidak pernah merasa malu. 自此，我与世子殿下永不相离，永不休戚。 Apa yang kau bicarakan? Yang mulia pasti akan malu saat ini. Sekarang melihatmu membuatku rembutan. 一定不会同意。 Beritaku 别 pula 在这丢人 dengan 现 saat ini. Pergi ke 眼， tempat 看见 lain 你就 ini. 恶心。 Bagaimana Anda ingin? 丢人现眼，去 Dengarkan 去。 perintah yang mulia. 桃儿，你想如何？ Anak perempuan, terima kasih. 全听 Jangan 陛下安 memalukan 排。 lagi. Cepat berputar. Sekarang saya merasa malu. Saat pertama 别 kali 再 kau 丢人现 memintaku 眼了， untuk 快 hidup, 滚！ kau bajingan. 丢人现眼了， Jika 当初你求 bukan 着娶我的时候， karena Anda akan kehilangan orang yang kucinta sepanjang hidup Putri 要不 Sultan. 是因为你， Pasar malam, 我会失去 aku 我的一 tidak 生 tahu 所爱。 apa yang terjadi. Jauh dari kasih saya yang lemah dan digandini. 这夜是爱你 Karena 之 itu, 深， yang 情之 mulia 深情， bersedia 这心 mengakui 肠 berendasin 看不得这些。 buku pernikahan dan 既然 ini 如此， sejak saat itu 臣妾愿 kalian 意承认 tidak 正 akan 来人， jika pernah tidak bisa akan 赐单 dicurigai. 亲婚书。自此以后，你们二人永不分离，否则满门抄斩。 Terima kasih putri. Pulanglah kalian berdua. Pergilah dengan aman, ada ruang untuk regenerasi. Namun, ada beberapa hal yang tak diharapkan. 你们二人赶紧回家去好好温存，莫要再生出什么嫌隙。毕竟可是要一辈子在一起， Saudara 神仙眷侣。 siapa yang akan membantu Anda di masa depan ini, masa depan. Tidak ada yang bisa memisahkan sebuah perabotan kehilangan berarti kehilangan. Aku tahu itu. Kau juga harus bersembunyi dariku. 我那件事，你也要好好替我隐瞒。 Pengucapan bahasa Inggris engkau mati. 毒妇，我要你死！ Anak-anak kita. Saudara terlarang anak-anak kita. Jangan kurang dari itu. Seharusnya apa mendengar dia mengirim pesan 早该 apapun 听你的套 padamu. 路，我现在一个字都不带信你。 Yang mulia, bukan membawamu pulang urusan mata 世子 ada 殿下， keributan 不 di 是让 luar 你回家处理 kereluan. 家事，为何在门外大 Putriku 吵大闹？ mengalami pendarahan yang dibawa ke rumah 爹 sakit. 爹出血了，送到太医院。 Mereka memperlambat lalu membawanya ke rumah sakit. 他们之前那样， Susi dilarang. 你为何还送他去 Anda 太医院？ harus tahu kebenarannya. 苏子敬也该知道真相了。 Selamat lahir anak laki-laki. Hanya saja 恭喜世 ada 子 yang 是个 nanya. 男孩儿， Tuhan, 有些奇怪。蓝头， percaya menjadi seorang yang tergila-gila dengan yang lahir itu kalau itu nantinya injak lagi. 如今一看，都是谣言。 Aku mengerti. Yang mulia marah. Aku akan mundur dulu. 我明白。 Berikan padaku.
哎，殿下若无他事，我先行退下。都给我滚！ Saudara terlarang. Apa yang akan kau lakukan pada anak-anak kita? 紫金哥哥， Apa yang akan kau lakukan pada anak-anak kita? Anak-anak kita. 孩子做什么？ Anak-anak kita. Sampai kapan kau akan 我 bersama 们的孩子 Jenghe? 啊， Jenghe. 要到什么时候？ Saudara terlarang. Maafkan aku, saya adalah orang yang hendak mencuri sajian. 我是被 Saya tidak berpikir bahwa yang Anda inginkan. Saudara laki-laki saya membunuh 是 Anda. 你心甘情愿吗？奸夫，我 Kemari 杀了你！ Jangan lupa, Yang Mulia sendiri. 来啊！你别 Kau berani mempermalukanku. 似的担心， 金婚书 Bunuh aku. Neraka penuh dengan pintu. 杀我！ Kau baik-baik saja mengira aku begitu. Ini semua karena kau itu. Aman semua jelas 都 lagi. 是因为你， Jangan 你才会离开 menganggap 我， diri 都 Anda 是你的 terlalu 错。 rihoman. 别把自己摘得那么干 Pada 净。 awalnya, kamu membangun bersama Amron dan sayap yang 是 kau 你见 buang. 色起意占有的， Sekarang put 也 semua 是你 kesalahan 亲手抛 saya. 弃的雨堂。 Apakah 把 Anda 所有的错误推到了 membersihkannya? 我的身上， Jangan 摘得 lupa, 干净吗？ dialah yang kau tolak. Aku adalah salah satu dari seorang pengasalah. Kau ajak seperti anak kecil yang kehilangan orang lain cintai oleh orang lain. 我也是 Apa 你 yang 亲 kau 手迎 sebut 进门 semua，kalimat yang tidak Nasi berharga. berbuat Akui saja, 就像 buah 小孩子 jengkel, 丢了玩具， Anda tidak 却被 mencintai 别人珍爱， siapapun. Yang 自己 paling 不甘 kau 心吧？ cintai hanyalah diri 你 Anda 所谓的 saja. 爱，一文不值。 Biarkan 承 saja, 认吧，苏子琪， biarkan 你 saja, 根本谁 biarkan 都不爱 saja. ，你最爱的只有你 Hari 自己。 ini 你 adalah 放肆 hari kenalan terlalu 今天就是赔上整个狮子府，我要杀了你！圣旨到。 Kitab suci. 圣旨到。 Semoga berhasil yang mulia berkat wahai dunia. 奉天承运， Pengantar 皇帝 pribadinya 诏 Titi 曰： Ratu. 世子妃叶 Dosa 念 tidak 念 bisa 私通苗 diampuni hati. 人，加害皇后，罪无可赦， Gadis-gadis 理 malah semua 死 yang kau 罪。 lakukan adalah sungguh Nyanyi. sampai kau mati. 你所做的一切 Tidak 都 bisa, 满不胜数。 saudara laki-laki 欢迎这 Kiolek. Aku tidak ingin tolonglah aku, selamatkan aku. 我不想死，求你救救我，救救我！ Apa yang menenangkan mulia? Kehendak Allah belum selesai. Semuanya bantu 世子 Kaisang. 殿下， Apakah 圣旨 Anda 未诏 ingin 完， tidak hormat? 一切 Aku 启 tidak 臣 berani. 是对皇上想要不 Tapi 敬吗？ kecanduan 万我 memiliki 不敢。 karakter yang biasanya bersama Putri 但 Ratu, 上苍有 keluarga 好生 berdarah 之 dan 德， membuka 念 satu 其与 halaman, 皇后娘娘 meninggalkan 乃 jalan 血脉 pintas. 至亲，便网开一面，放弃一条生路。 Buah tengkah, kau lihat. Yang mulia biarkan aku hidup. Aku tidak perlu saya. Tidak akan menggunakan sampah Anda untuk melindungi saya 我 lagi. 也不用你这个废物护着我了。 Yang mulia tidak ingin tahu mengapa Anda membiarkan dia 这么 hidup 皇后就不 karena 好奇 dia adalah 这为何要 sepupunya. 留对 Yang 你？ mulia hanya mempunyai 因为她 satu 是臣妾的表 halaman. 妹，陛下才 Apakah 网开 Anda 一面。 curiga? 不对， Yang mulia Oh, tidak akan datang, 你会不会怪 hanya 罪？ bisa berada di 我爱陛 sisi 下还来 yang 不及， mulia lihat. 只要 Aku 能陪在 hanya 陛下 peduli 身 pada 边， yang 臣妾什么都 membunuhnya. 不在乎，我 Lebih 只在乎 murah 陛下。 baginya talah dia 被主 untuk 人让他 menebus 死， dosa-dosamu 便宜 seumur 他， hidupnya. 这要他一辈子为你赎罪。 Terombang-ambing mereka adalah orang-orang Zadulai sebelum selesai membaca buku adalah ratu 咱 sekarang. 家还没读完呢。 你敢打我？表姐是当今皇后。 Putri dan anakku meninggalkan Telrahiunya. Kau menyebut nama Maria dan berlututlah. 你竟然还敢打着 Perhatikan 娘娘 baik-baik 的名义作 Lulu. 威作福， Pengumuman kabar Wei bahaya, Xia, memberitahu Hao Putri Ratu memberikan Anda hukuman 宣完 mati. 圣旨，我便告诉皇后娘娘， Kebebasan 死 dari 罪。 hukuman ada jalan keluar. Kehilangan seorang putri. 死罪可免， Pengasingan 但 Tejidin. 活罪难逃。 Pekerjaan 世 seumur 子 hidup 妃叶 untuk 念 menebus 念，流 dosa. 放至宁国 Kasih sayang. 终生劳作以赎罪。钦此。 Itu tidak benar. Itu tidak benar. Pikiranku. Dia 这不是真的，这不是真的。 自作自受，贱人！ Balai Bulan.
Kau memanggilku apa? 玉堂， Menjamu Putri Ratu. 你叫我什么？ 臣参见皇后娘娘。 Bangunlah, ada apa denganku? Bulan, ada banyak hal yang ingin Silakan. saya sampaikan Jauh kepada sini. putri saya. Telah berterenga di beberapa hari ini datanglah untuk 其实有很多 perpisahan. 话想对娘娘说， Selamat tinggal, 但见 Yang 过娘娘 Mulia 之后， telah 也是 menginformasi Herbam Ibu tidak pernah kembali ke izin, hanya untuk selamanya. 臣已告知陛下，镇守边关，永不回京。今日一面，只 Ini 为人民 sangat berharga. Sampai jumpa lagi. 此去珍重，再也不见。 Istana Yul. Setiap hari dan setiap malam berada doa wahsana rahulan. 玉堂， Semoga hidupmu berjalan lancar. 都会在边关 Kesejahteraan, 月下替你祈祷， perubahan kehidupan. 望你一世无病无灾，平安顺遂。 Menunggu begitu lalu ada rencana. Aku juga ingin memberitahu ada rencana. 等了这么久，还不打算出来啊？ Apakah kamu tidak bisa menyembunyikan yang memberikan penumpang hari hanya jelas? 陛下 Hari 日日都 ini 会给 Anda 臣妾送 melihat 爱吃的 Jenderal 甜品， Zoya 日日不曾迟到。 mendengarkan. 今日您看到苏将军在这儿， Saya 在一 tidak 旁偷听呢。 mendengar apa-apa. Bagaimana? Apakah 其实也没听到什么。 wajahmu yang kelelahan? Wajahmu yang 他来见 terakhir. 你最后一面吗？ 陛下吃醋了。 Pasangan ini juga melihat tahu apa amalan langit. Apakah Pangeran Keji Mulia ini? Fuji Anda Fuji berbicara dengan anak-anak Anda hati itu akan Bisa, menyerahkannya mungkin Nyonya kepada Hao Sheng seorang Liao muda 太 perempuan. 子交给奴婢就行。 Kematian adalah kematian. Perempuan melahirkan anak dengan pria lain. 吃醋了，醋你都给朕生了太子， Bagaimana 还与别 Yang 的男人 Mulia 见面， ingin menghukum anak buah Yang Mulia setuju ini 那陛 adalah 下想怎 hukuman. 么惩罚臣妾，臣妾都认。就这么 Yang 惩罚。 Mulia, apakah Anda benar-benar masih terang? 陛下， Bagaimana bisa yang mana yang tidak lalu dia uangnya? 那又如何？哪条祖训公规不许了，朕就废了他。